romantic couple trip to Vietnam. Buying gold jewelry पर up to 25% making charges off और diamond jewelry पर 100% making charges off. साथ ही lucky draw में जीतिए 2 family trips to Kashmir. हर परचेज पर assured gift और hallmarked old gold exchange पर complete value. सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर. TNC apply. Dongtao asai marshal shikang de burma hai no hai bishiki tingde ki Philiphaga ni no asai marshal srangi o asai marshal bishini bumani shalo nono ka hamte hamsama ya farka nini babu shajik de burma te nini ama dipti de burma nini thagushang moran de burma Rabindra de burma te nini nana shang Shashitra de burma Anjana de Burma, Rinku de Burma. Nini Mama, Joel de Burma, Ashish de Burma, te Nini Mami, Kumali de Burma, Monjula de Burma. Nini Dara, Tinong de Burma, Peter de Burma. Nini Pi, Barshukang de Burma, Kerimbar de Burma, Razina de Burma, Priyanka de Burma, Shuari de Burma. Nini Kaka, Korup de Burma, Usman de Burma. Nini Dongtao asai mani shalo nono chini khorangi bukhaktibo hamsumate hamari yafaro Srang de Burmani nikoma Shubhamoni para Shalthang Tripura Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো
ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang sunita murashing narugzoto no lamsho goisini tabuk shawzarani kokborok koktumawo Pulano faidi naleyano tinini koktuma bokrogrok Shangoronshala Hapani International Exhibition Center Okashapana Bisingte Launch Khaizaka State Innovation Mission Anzaka Hasani Montroka Professor of Manisha Ha in Minister Chilindro Shino COVID Esabanatango Shangorongshal Fungati R01BB1810 Marini Kusachubar Malkumai Kiritaga Party Mutano Lama Arika Dibokte Mungo Korosa Boromi Party Muraza Kora Agleni Molecular Amsayo Party Miko from Mankino Party Mutango Shoga Police Day Amseni Corporated for the John Shangoronshala Amsini Bolongo Khazizak Manga Khorosa Shiklani Mangkote Mung Amit Shil Badi Musrinogar Thanani Shama Prashad Koloni Pochim Anandanagar Oriapara Amsayo Badi Muni Kokuma Mankan Kin Badi Mutla Thangsho Srinogar Thanani Police IPF ni luaji samoga Shangoronshala Kanchanpur Kasiram Bazar Amsayo Khlaizaka Kaishur Rally Upon the division tin Dal Butulia 93 family 263 voters from Ka IPF Puranibana Podunibana Yafare Prenolabu Showin Harka Pandamantan Ruido Shangoronshala Baranogono Kalaizak Manka ARD Department of Shamong Klane Khoroksobro Mangkote Patimung Shabro Netazibara Amsini Koktuma Patimuni Koktuma Mankino Patimung Thang Shogza Sabun Thani Police Health Department, Revenue Department, Requirement Langzangani Bagi Montri Shobawan Harzaka Goshimo, Abuni Logiono, SC Hostelo, Tongu Shurungai, Shurungai Jugrokni, Scholarship, Kubang Kanani Baga Zakadagimo, Shangoronshala Kasha Kokumana Clay Okong Shaka, Montri Santo Zodri. Child Medicine Okashana Nahar Mungo Shangoronshala Mukdara Adidare Hangkor Beremy Awareness Program Khazaka Manzika Child Rights Commission is Chairperson Jambita Burma West Tripura District President Shitishino Kobe Ekunatango Tabukoktuma Shukroboi Shangoronshala Hapani International Exhibition Center Okashapana Bisingte Launch Khlaizaka State Innovation Mission Manzaka Hasani Montroka Professor of Manisha Ha in Minister Chilindro Shino COVID Ekunatango Kashapana Bisingte Ashla Hapani International Exhibition Center Zengzaka Tines Hasani Montroka Professor of Manisha Ha in Minister Chilindro Shini Manzak Mongo Khlaizaka Inauguration Ashli Banawo Tripura Hawangte Di Hamni Bishingo Kaisha Moshik Nesir Khlaizaka Manzaka Niti Ayog ni Vice Chairman Shumon Berry Information ni Chief Secretary Jitendra Kumar Sinha
tangfang kiran gita no khobai te kumana dong rok asoni pandau kok sanar thenge hasani montrokra professor dr manik saha dalbidel koklam sawikna rokha abahai kinu dev shaka full signature state nidliso hakotoni bishingo tripura third position otongo kerala ni yagulo tripura angka hakotoni bishingo rabar kaithani second position o surong mongde shakamni bagai bo dalbidel infrastructure shamsa kha positioning Tripura as the regional hub of innovation. Innovation thrives in an enabling environment. I am proud to state that Tripura emerged as the top performing state in the country in compliance reduction and regulatory simplification exercise in 2025, for which our Honorable Prime Minister has given us, he has congratulated us, and many other states are learning from the reform strategy adopted by Tripura state. I had the privilege of chairing 2 task forces set up by the Ministry of Donor for investment promotion and development of infrastructure and connectivity. We have submitted the reports to the Ministry of Donor. I would request our Honorable Vice Chairman Niti Aayog to help us in implementation of the recommendation of the 2 task forces. Investors and entrepreneurs have displayed strong faith in the transparent, efficient and progressive administration in Tripura state. You will be glad to know that we have received investment proposal of more than rupees 15,000 crore in only in 1 year. Total 91 investment projects worth rupees 5,022 crores have been grounded already. Private investment is supplementing the public investment for rapid socio-economic growth of the state. We have registered double-digit growth of state GDP over past several years. My previous speaker also mentioned about that. Our per capita income is almost at par with the national level. Niti Aayog has declared Tripura as front-runner state in the implementation of sustainable development goals, for which I should give thanks our Honorable Vice Chairman of Niti Aayog. The aspirational district Dhalai has consistently ranked at amongst the top in the country. Saturation of 6 key performance indicators of Samarnata Abhijan in Ganganagar Aspirational Block has been awarded Prime Minister Award for Administrative Excellence in 2025. I am sure that the State Innovation Mission will play important role in accelerating the development of state in realizing the goal of Viksit Tripura and Viksit Bharat. Friends, innovation is not merely about technology. It is about transforming governance, empowering youth, honoring tradition, and building sustainable prosperity. The State Innovation Mission, Tripura, is a commitment to nurture ideas, a commitment to empower entrepreneurs, a commitment to bridge the local with the global. Once again, I would like to thank the team of Niti Aayog, led by our Honorable Vice Chairman Suman Beriji, for supporting Tripura in establishment of State Innovation Mission and charting our journey to build new Tripura. I also thank our Honorable Union Minister of State Independent Charge for Science and Technology, who just left the stage. And with this, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Tripura, Jai Ma Tripura Sundari, Bharat Mata ki Jai. Abaikina Ashwini Pandavakok Sanani Tanga Hakotoni Union Minister Chidendra Singh Tripura has the State Innovation Mission Chengnani Bagai Hakotoni Montri Bokro Narendra Modi by Dalbidal Chamuk Laika Hene. Honorable Shri Prasan Singh Roy, Minister for IT, Finance, Planning and Coordination, Chief Secretary Shri Jitendra Kumar Sinha, Shri Rajiv Kumar Sen, the IT Secretary Mr. Kiran Gete. I can see lots of startups over here, students, ladies and gentlemen.
At the outset, I have to congratulate you all, in fact congratulate the government of Tripura for having taken this initiative. As was being rightly mentioned, the first ever State Innovation Commission in India. So that itself, or State Innovation Mission I would say, to put it appropriately, the SIL. So you have taken a lead and you have also shown the way to the other states and the union territories of India. And I am sure this journey beginning from the possibly one of the most eastern parts of India will gradually travel in the other directions as well. Atal Innovation Mission, as you all know, was the result of an idea which was given by none less than Prime Minister Shri Narendra Modi. And most of us were not familiar with this because this is a concept which is alien to the government circles. We never had something like this. We had a planning commission in place which later on got to be known as Niti Aayog. But this AIM or Atal Innovation Mission was entirely novel and a new concept and a new experiment. And many of us would not have thought how would it shape up in the years to come. But now looking back 7-8 years, we can see the miraculous outcomes that have happened. It is this mission, and the credit goes to Mr. Berry, Dr. Sarswat, the entire team. At the outset, they rolled out Atal Tinkering Lab, I think to the extent of 10,000. And it became so popular. Being a public representative, I had the opportunity to travel different parts of the country. I leave 3 states every week and also my own constituency. I would find even in the remotest small towns, students coming over to me, school teachers coming over to me asking me whether we could project their demand to have an Atal Tinkering Lab in their school. And it was not only government schools, even private schools. And I am glad and I must compliment the Niti Aayog, the chairman and the members. Very recently they came out with the decision to have 50,000. When you have 50,000 more Atal Tinkering Labs, I am sure you will be covering each and every district of the country. And you will have more than one in each district. And therefore you could actually satiate the urge of all these youngsters sitting over here. Only recently, Dr. Bagla is not here, couldn't make it. He had organized a meeting of the selected boys and girls from different Atal Tinkering Labs all over the country. And it was amazing to listen to these bright young children, the kind of ideas they came up with. And therefore, from that point of view, I think this State Innovation Mission guided by the National Innovation Mission happening for the first time from the capital of Agartala is also a vindication of what Prime Minister Modi keeps reiterating, the double engine effect. So, the engine which was switched on by Prime Minister Modi has been put on top gear by Professor Saha. And I am sure the other states would also be inspired. Asal ni pandani bising ti kaisa startup exhibition khaisa kha aro kaini chiba katal model doza kha abai kino aslo kaba kulo korona finance mani moklok lai kha raja khara kuli nishmi pranami koktum chini khorang Shangrong Shalfungati R01BB1810 marani khungsa tribar malkumai fere jagai party mungthayano langma arikha Dibok Dev mungai khoroksa boromni party moraja khora aguleni molai khula amsayo party muni koktuma mankino party mungthay thangu shogoi police te amsani corporator Pradip Chan
Shalbruna Thailand Lahar Party Munguk Lai Langma Aramani Kokma Kashoy family Abahikino Kirima Sing Lahar Party Mungadeka Tang Shalot Razakor Agulini Molek Kola Amsayo Party Munuti Kokmani Bisinko Shaman Ga Shangrong Shalot Razakor Agulini Party Opino Kor Amsani Tonglai Debok De Bai Shaikal Bai Molekula Amsayo Tangi Tongmani Abahis Rawati Arthur 1BB 1816 Marani Kusatipar Malkong Fai Debok Deb Not Federal Kalamani Koktuma Ababai Party Mutaino Lama Arika Debok Deb Ni Yang the Kasa facing him Party Mutani Karitamuni Zoro Amsani Lukoro Atipar Malkong Loka Shulnaro Laika Abani Yago Police Niago Yafari Raka Amalkoni driver now. সকালবেলা একটা ওই আমাদের এলাকারই দীপক কুমার দেব যে কাজ করতেছে এরকম এটা খুব দ্রুত বেগে একটা গাড়ি যেটা আগেও ওইদিকে বাড়ি দিয়ে গাড়ি দিয়ে আইছে গাড়ির নাম্বার হলো PR01 BB1810 একদম স্পট মানে আমাদের এলাকার যারা ইয়ে আছে ছেলেরা মিলে গাড়ি আটকাইছে ড্রাইভাররা আমরা পুলিশের কাছে তুলে দিচ্ছি এখন ডেড বডিটা এখানে আছে এটা নেওয়ার ব্যবস্থা করছি ড্রাইভার কি মদমত্ত ছিল ড্রাইভার ড্রিঙ্কিং অবস্থায় ড্রাইভার ছিল ড্রাইভার মদমত্ত অবস্থায় ছিল ড্রাইভার কইছে সারা রাত গাড়ি চালাইছে কি হইছে পাওয়া গেছে কি নাম হইল দীপক দাস বাবার নাম দীনেশ চন্দ্র দাস বাড়ি কোথায় দীপক দেব লেক দীনেশ চন্দ্র দেব লেক বাড়ি কোথায় বাড়ি ড্রাইভারকে যে আটক করা হয়েছে ড্রাইভারের নাম Abaikuna Amsani Lukorok Dev Shaka Amalkuni driver Joake Fekini Abai Badamuni Koktuma Mankino Patamuke Tangshokan Onikorok Dev Police Batamuti Chetuni Go for Sakabo Police Abaikino Flakafla Saka Amsani Lukoroni Vishingo Razakoragul Nishmi Pronomni Koktum Chinik Korang Shangroshala Amsini Bolongo Khazizake Manga Koroksa Shiklani Mangote Mung Amit Shil Party Musrinogar Thanani Shama Proshat Colony Pochim Anandanagar Uriapara Amsayo Party Munikokuma Mankan Kinu Party Mukhathangshok Srinagar Thanani Police Party Munoti Thane Amit Shil Nibata Shaka Bofayon Shokango Trucks Rock Zaw Hane Abuni Bag Rehab Center Robert Horka Hane Piabashakame Owe Rehab Center in Nogoto Buzaka Afroni Shimino Bata Okrani Seleno Shamong Shurungwe Dongmani. Strangshal Sarika Hunke Nong Onkore, Famani Oktuma. Fiabade Nogo Kifli Shogalia, Shangrong Shalfungo, Srinagar Thanani, Shama Proshat Colony Amsini Bolongo Khazizake Manka Asmit Chuni Mankatai. তো এত মনে করে একটু নেশাটা একটু খাইলে কিন্তু আগে ভিতরে ব্যবহার করতো কিন্তু পুরা ভালো ছিল কোয়ারেন্টাইন দিছিল আরে ওইটা তোমার ইয়াতে কি জলাত জামো কইয়া মানসরা জিগাও জলাত জামো পরে আচ্ছা আইনা অনেক দিন রাখছি রাখা পরে জলাত জামো কইয়া জলাত জামো পরে তারপর আবার বন্ধু বান্ধব লোক এই টুকটাক ইয়া কত কইলাম নেশাটা এমন ভাই বাড়ছে জিগাইতে আইন মানে ঠিকঠাক থাকুন মানে খুব কষ্ট কাজকর্ম করতে কিছু কাজ করতো না ওই শুরু আমার মধ্যম বাইরের লগে সেলুনের দোকানে কাজ করতো কাজটা শিখতো আর কি তো হঠাৎ করে কিতা জানি হইলো কালকে কিতা কই বাড়তে পেরেছি কিচ্ছু কয় না তো সব মনের বুঝি রাখে কোনো কিছু কয় না ফোন টোন কিছু আইছো ফোন কিছু ফোনও রাখে গেছে টার্গেট করে লেছে কান কই আমি বুঝে লেছি একটা আইডিয়া করে মানে মনে এক কইলে বাড়িতে আইতো না বা এই কাণ্ড যে করবো এটা তো আমি জীবনে ভাবছি না কল্পনা ভাবছি না এর মন তো স্ট্রং আছিল কিন্তু এমন তোর যে কাণ্ড করবো আমি কল্পনাই ভাবছি না এর নাম অমৃতশীল বয়স কত বলে বয়স 25 আজকে সকালে খবর পাইছো তোমরা না সকাল কাল কটার থেকে বাড়ি থেকে আসতো না কালকে ওই তো 10-11টার পরের থেকে নাই আর কি Yakte Faksa Facing Hunke Party Munikokuma Mankino Party Mukhathangshok Srinagar Thanani Police Abni Abra Mankat Hino Tiklai Postmortem Rocket Langsaka Agotra Jibu Shakhamnago আজকে আমরা 9:30টার দিকে একটা খবর পাই যে পশ্চিম আনন্দনগর উড়িয়াপাড়ার জলার কাছে একটা ডেড বডি হ্যাঙ্গিং হয়েছে এই অনুযায়ী আমরা পুলিশ আই এখানে এবং পরে এটা আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে তারপরে উড়িয়াপাড়া নাম হয়েছে অমৃত শীল বয়স 25 আর তার বাবার নাম মন্ত্রশীল বাবা নাই তো সে আগে থেকেই কিছু ড্রাগস ইউজ করতো
বর্তমানে কিছুদিন করে না, কিন্তু সে ঠিকভাবে ভাতও খাইতে পারে না, অসুস্থ 4-5 দিন ধরে। এবং আজকে গতকালকে রাত্রে নাকি তার মার কাছে কয়ে আইছে, মা আমি একটু আই। এই যে আইছে আর গেছে না। তখন তারা সকালে 8টার সময় ওই বালু তুলতে আইছে লোকরা, তখন তারা দেখছে যে সে একটা হ্যাঙ্গিং একটা লোক আছে। তখন আমরা খবর দিতে আর কি আমরা এলাম, এই অনুযায়ী আমরা কাজ চলছে এবং আমরা ফরেন্সিক আনাইছি, ফরেন্সিক টিম আছে এখানে কাজ করতেছে। আমরাও 4-5 অফিসার আছি। পরিবার থেকে কোন ধরনের অভিযোগ আছে? না, পরিবার থেকে কোনো অভিযোগ তো নাই, সে হ্যাঙ্গিং হয়েছে, এটা পিওর হ্যাঙ্গিং দেখা যাইতেছে, আমরাও দেখছি। পরিবার থেকে কোনো আসলে পাটে মূলত পশ্চিম আনন্দনগর ওড়িয়াপাড়া আমসিনি লুকরংনি বিসিং নুকসা কাফলা কাফলা ব্যুরো রিপোর্ট জিনি খরাং IPF তিনি লুয়াজি সাকমাবাই সাংরংশাল কাঞ্চনপুর গাছিরাম বাজার আমসেও খ্লাইজাখা কাইশরু রেলি আপান্তনি বিসিং তিনো দালবিদাল বদলিয়া 93 ফ্যামিলি 263 ভোটার শ্রমখা IPF টি বদলনি বানা ইয়াফারে ব্রুনোল আমজক সগৈন হারকা পান্ডা মানজানি নারওয়াইর 2026 bisini edisi songbarina buskangotonai dalbidal thongkorong bodolno saksangni bodolni karak khlainani bagai samung humung khlai dongo abni loge loge bodol samani panabu khlaijagoi dongo sangrosalo kanchanpur gajiram bazar amsio IPF tini loaji sakome khlaijaka kashreli abni loge loge khlaijaka joining program asone panabu manjaka IPF de bodolni PSU chairman Odaram Riang IPF central committee na asok pham Prem Kumar Riang no khobe gobana dongrok Panakok sanan tanggai IPF di Borol ni Presiden Prem Kumar Riang Saka Bidan Sabha Chongbari Ungthong eba Ponje Chongbari IPF di Borol Kanchanpur Amsini Jotol Lukurok ni bagai kaham samung khlai donggo de financial rogobo khlai jagoi donglai hne যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস আমরা তিনি 26 তারিখ 2026 ফেব্রুয়ারি তিনি শালো কাঞ্চনপুর ডিভিশন কমিটি বা যোগাযোগ তিনি পশ্চিম হাটিয়া পার্টি আইপিএফ দেখা র্যালি এবং জয়নিং প্রোগ্রাম এবং জয়নিং প্রোগ্রামও তালগরাও 93 ফ্যামিলি 263 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজ্য বাংলা রাজনৈতিক দল দङ সিপিএম দङ কংগ্রেস দङ বিজেপি দङ মথা দङ আইপিএফ দङ बेबायदि बांला राजनीतिक दल दङ अब विभिन्न दलनि गेजेराव थायो जोंनि पार्टी आइपिएफ दा बाबायाव जोंहा जोंनि आइपिएफ ब्रह्मचन आं साबाय थाङो जोंनि प्रग्रामाव थायो सारो फरायलां साबाय आं बारि खाथियावहा बिस्तां पार्टी आइपिएफ नि प्रजालनि बाबा प्रजालनि फाइटसिं थांखियो जोंहा फाइनावहा कान्ट्रिपुर साब डिभिजनाव जों विभिन्न माने प्रजालनि आन्दोलन এবং রাজনৈতিক যেকোনো নির্বাচন ক্ষেত্ররাও जों বরাইছেন বাড়ি जों সারাত্রিপুরাও যত জায়গা তিনি প্রোগ্রামও দङ आरो जायगा कान्ट्रिपुर যত সিও কাঞ্চনপুর পার্টি আইপিএফ সারা অনেক ফাইনাল আর ওই জায়গাও 2021 পরে কিছুটা পার্টি আইপিএফ দুর্বল অংশপরা গছিলাম স্পেশালি কাঞ্চনপুর ডিভিশন দুর্বল আছে উইয়া বাইরে তার তরুণ সরকার এবং গাহামনো তালগরাও পার্টি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন চলে তাও এবং সারা ত্রিপুরাও কোনো গাহাম পার্টি আইপিএফ প্রোগ্রাম চলে তাও খোয়াইয়াও র্যালি এবং জয়নিং প্রোগ্রাম চলে তাও এবং নব চলে তাও বিভিন্ন সমস্ত রাজ্যগণ বাংলা জায়গাও বিস্তার নির্বাচন এবং ত্রিপুরালেন্ডি চৌবালেন পান্ডাওয়া বৈদ্যুতিক রাজনৈতিক দল রয়াকারিয়ে আস্তে আস্তে চিত্রটা পার্টি আইপিএফ ফেরা গেল আইপিএফ তাও আইন আমলে দङ এবং চলে না এডিসি নির্বাচন না ব্রিটিশ কাউন্সিল নির্বাচন না ব্রিটিশ বিধানসভা নির্বাচন পার্লামেন্ট নির্বাচন যে কোনো নির্বাচনও
তিনি সব কিছু লড়াই মানে মতো পরিস্থিতি আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে ক্ষমতা মথাবে অ্যালায়েন্স আবতো মথাবে যে অ্যালায়েন্স হ্যাঁ বিজেপি যে অ্যালায়েন্স হ্যাঁ না তিনটা রাজনৈতিক দল তিনি যেভাবে সরকার বর্তমানে দংলাयो এবং আগামী দিন পদক্ষেপ দেওয়া হ্যাঁ আবো রাজনীতি আলোচনা রাজনীতি আলোচনার পরে মা অবস্থা আবো যত আনসারি নামে আবো যত নওয়া সেখানে সবাই পালনে কিন্তু রিজরাবো পার্টি আইপিএফটি রাজ্যত দুর্বলতম এবং তাও যে রাজনৈতিক যে ফিল্ড বা সংগঠন মজবুত স্থানতম এককভাবে পার্টি নীতি আদর্শ এবং ত্রিপুরালের জবানো দিয়ে তিনি লামানো চাইছি media রক্ষণে কমেন্ট আবো তিনি রেলি নো তখন সান্দরা গেদারি না আমি তিনি গেদারি নো সামাইয়া ওয়ানো সারা 500,000 বড় রয়েছে অবশ্যই সমান তিনি কাহিনী রেলি কথা বেশি ভালো একো দেড়মাস কেমন আনন্দ দেখো যথেষ্ট চিনি রেলি এবং প্রোগ্রাম লগে তো এবং প্রেসের জায়গা কোনো প্রায় সময় খেয়ে দেবো এবং কাঞ্চন প্রসাদ দিন সময় একদিন কিছু থাকবে হলে এবং খুঁতম কেবল যত সাও খুঁতম না কেন থাকলাম গণতন্ত্র হয় যত নিজের নিন কাহান খেলে পাল্লা কেহানো দুর্বল খেয়ে পৌঁছানো যত অধিকার সময় এবং খামাই কিন্তু বা পার্টি আইডিয়ার কেহানো নুখাই এখন চাই চিনি লামানো চিনিও চিনি লামা চিন্নাই নয় এবং চিনি খাইমানো থেকে গাড়ি চিনি মেনাই এবং যত চাকরি মান ফান্ডাও যদি কাহান সহযোগিতা এবং নাগরিক হানছে যেভাবে শিশুদের জায়গা শুনলে iyo খাফামো চিন্তা 이게 디프로모 타니지 바이 যদি এলাইন্স মানে উপরে কে এলাইন্স নাই দে ও ডিপ্লোমো খানিছি বাই অফার দিলে চলে অফার না অ্যাকসেপ্ট না সন্ত হয় আলোচনাও নিশ্চিত যদি সম্ভব হয় যে আলোচনাও ত্রিপুরালেন বা বিজেপি তো ঠিক না যদি যে কোনো রাজনৈতিক দল হামলি ভাবে আলোচনাও ন্যূন মর্যাদা দিয়ে যদি সুসম্মান কমলা মামলা সেটা অবশ্যই অসম্ভব মহাপুত্র রাজনীতি Ani para los Ramono, el Rodríguez Mojagawan, parti IPF tahu berkawan presiden. Abandane bisinti dalbidal bodolya kare 93 family ne 263 voters strongka IPF de bodolni bana bodolni bana ya fare Bruno Lamdo shogin harka IPF de central committee na aso from Prem Kumar Yano khobai de ko na dong ro Kanchan Porni simi sanjit yani kokthum sinip khorang Shangrongshalo Baranogono Kalaizak Manka ARD Department Shamong Kleine Koroksobroni Mankate, Patamung Shabrum, Netazibara Amsini Koktuma, Patamuni Koktuma Mankino Patamung Hetang Shoga Sabrum Tarani Police. Patamung Hanke Abahai Shabrum Nogor Ponset Fordon Ward Amsini Sondro Shekor Roini Nogo Baratomani, ARD Department Shamong Kleine, Modindru Jubramungi Korosaboro. Fiaba Shangrongshal Fungo Nongi Doga Fiogi Omani by Tekun Borok Bono, Linani Chenka. Fiaba mungsha korang klayani bagai ganawo tongnai rok bini nok doga khologoi nugoi manka aborok ni mangkathe klaijak abni eglo koktuma rohor saka Shabrum Tharani police rongno patamuni koktuma mankino patamung thai thamsogoi Shabrum Tharani police chief forensic team ashone patamung ti Shabrum Tharani police shaka postmortem report manmani eglo no shawmane patamuni koi koktuma thamo fiaba patamung ti jaitoi tu mungong khrusak tabuk police স্যার এলাকাটার নাম কি এলাকাটা হচ্ছে সাবরম নগর পঞ্চায়েত নেতাজি পাড়া কিটা ঘটনা হয়েছে আজকে কেন একটা টেলিফোন আইছে যে একটা বাড়া বাড়িতে একটা লোক উনি বিছানার নিচে ফুল রয়েছে মানে খাতি নিচে তারা বইয়ে কেউ মানে ঢুকতে সাহস পাইতেছে না মরানি কিটা এরকম খবর আসছিল এইবারে আমরা দেখি যে তার মৃত অবস্থা বাড়ি মালিক কেউ নাই ফ্যামিলির কেউ নাই এখন কি স্টেপ নিতেছে এটাই পিএম করে পালে পিএম করে ছাড়া তো আমরা কোনো কিছু বলতে পারতাম না কি হয়েছে আমরা কি ফরেনসিক টিম আইব এটা ডিসিএম খবর দিছে ফরেনসিক টিম খবর দিছে আইব আবার বলতে আমি প্রসেস করা হইব ঘরের মালিকের নাম জানা গেছে ঘরের মালিকের নাম চন্দ্রশেখর রায় Yang tekapsok paising hingke Shaiman Kha thei thangnai Motindra Triprani Tongthai Propaisuri Block ni Bisnupur Amsayo Ashni Patamunuti Noni Block no Pudit Ashni Patamunuti Noni Block ni Bishimanu Zaka Khakhamu Bureau Report Chini Khorang
हेल्थ डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट लांगजांगनानि बागै मन्त्रि सभावन हारजाखा गसेमु आबुनि लोगोआवनो एसि हस्टेल दंगै सुरुंनाय दे सुरुंनाय जुगरकनि स्कलारशिप गोबां खालायनायनि बागै रोजाखा दागिमु सांरंसला कायसो कक्टुम पान्डा खालाय अकंनो साका मन्त्रि सुशांत चौधरी आसलि कक्टुम पान्डा कक्सन थेंगे ट्रांसपोर्ट मन्त्रि सुशांत चौधरी देव साका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट खरक खामसिनि जूनियर ड्राइवर रिक्वायरमेंट हारजाकनाय रिक्वायरमेंट प्रोसेस कमप्लीट खालायनाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अबाहायकनो मन्त्री सुशांत चौधरी साका रेवेन्यू डिपार्टमेंट खरक से रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट हारजाकनाय टीपीएससी एग्जाम नि बिसिंग दि क्लांगजाकनाय रिक्वायरमेंट हास्ता हाफांनि बाजेट बैंक दि रियल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम नि बिसिंग दि हासरि शिकलार शिकलि रगनो कोचिंग नि शेप साब जाकनाय आगरतला उदयपुर दे आम्बासा सेंटर ऑनलाइन कोचिंग अबाय हिनो आशलति बटाल बिदल कोगलाम साका मन्त्री सुशांत चौधरी मुख्यमंत्री पौरोहित्ये गतकाल कैबिनेट বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে অল্প কিছু সিদ্ধান্ত সেটা গৃহীত হয়েছে আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্যবাসীকে অবগত করতে চাইছি আমাদের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসসি ওয়েলফেয়ার যে দপ্তর তপশিলি জাতি সেই দপ্তরের অধীন যে আমাদের হোস্টেলগুলো রয়েছে তাতে প্রতিদিন এই হোস্টেলের মধ্যে যে ছাত্রছাত্রীরা থাকছে প্রতিদিন তাদের একটা স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয় এবং সেই স্টাইপেন্ড বর্তমানে 80 টাকা করে প্রদান করা হয় ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তাদের এই স্টাইপেন্ড 80 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 100 টাকা করা হবে অর্থাৎ প্রতিদিন শিডিউল কাস্ট তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের যারা রয়েছেন তাদের যে হোস্টেলগুলো রয়েছে প্রতিদিন যে একটা স্টাইপেন্ড 80 টাকা করে প্রদান করা হয় সেই টাকা বৃদ্ধি করে 100 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে গভর্নমেন্ট রান এসসি যে বয়েজ হোস্টেল রয়েছে তার সংখ্যা আছে 33 এবং নাম্বার অফ বোর্ডার্স তার মধ্যে রয়েছে 363 জন গভর্নমেন্ট রান এসসি গার্লস হোস্টেল রয়েছে 20টি তার মধ্যে বোর্ডার গার্লস মহিলারা রয়েছে 319 জন এনজিও রান যে এসসি হোস্টেল যেটা এনজিও চালায় একটা রয়েছে তার মধ্যে বোর্ডার রয়েছে 30 জন তো বয়েজ হোস্টেল 33টা 363 জন বোর্ডার গার্লস হোস্টেল 20টা রয়েছে 319 জন বোর্ডার এনজিও রান একটা হোস্টেল রয়েছে তার মধ্যে 30 জন বোর্ডার রয়েছে এই টোটাল 712 জন ছাত্র ছাত্রী আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন এসসি হোস্টেলগুলোতে রয়েছে তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন যে 80 টাকা প্রদান করা হতো সেটা বৃদ্ধি পেয়ে 100 টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে গতকাল ক্যাবিনেট বৈঠক রিক্রুটমেন্ট অফ 32 ড্রাইভার now designated as junior driver on fixed pay basis under the Health and Family Welfare Department, Government of Tripura through direct recruitment. আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আমাদের 32 জন ড্রাইভার নিয়োগ করা হবে এই নিয়োগ করবে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট কারণ পরিবহন দপ্তর হচ্ছে নোডাল ডিপার্টমেন্ট ড্রাইভার রিক্রুটমেন্টের জন্য পরিবহন দপ্তরে ড্রাইভার রিক্রুটমেন্ট করবে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ফিলিং আপ অফ 32 পোস্ট অফ ড্রাইভার বর্তমানে এটা জুনিয়র ড্রাইভার হিসেবে ডেজিগনেটেড করা হয়েছে 32 জুনিয়র ড্রাইভার নিয়োগ করা হবে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীন ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের তরফ থেকে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে as per roster গভর্নমেন্টের যে পলিসি রয়েছে রিজার্ভেশনের সেটা ফলো করা হবে আমাদের
Revenue Department proposal for filling up of 10 revenue inspector, revenue দপ্তরের অধীন 10 জন রেভিনিউ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে। গতকাল ক্যাবিনেট মিটিং এ সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। টিপিএসসির মাধ্যমে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। 10 ভ্যাকেন্ট পোস্ট অফ রেভিনিউ ইন্সপেক্টর আমাদের রেভিনিউ দপ্তরের অধীন। টিপিএসসি সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। গতকালকের ক্যাবিনেট বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রপোজাল ফর ফিলিং আপ অফ 6 নাম্বার অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার রেভিনিউ দপ্তরের অধীন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার গ্রুপ বি গ্যাজেটেড থ্রু টিপিএসসি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। 10 জন আরআই রেভিনিউ ইন্সপেক্টর এবং 6 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভে অফিসার সবটাই টিপিএসসি মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে রেভিনিউ দপ্তরের অধীনে। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা জানেন গত বছর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আমাদের বাজেটে যারা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে চায় লাইক আইএএস আইপিএস ইউপিএসসি যেগুলো কন্ডাক্ট করে থাকে, আমাদের এসএসসি স্টাফ সিলেকশন কমিশন, সিজিএল, আমাদের রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডস এর আরআরবিস, ব্যাংকিং আইবিপিএস যেটা আমরা বলি ব্যাংকিং এর যে পার্সোনাল সিলেকশন আইবিপিএস, ব্যাংকিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট যে বোর্ড, এই যে কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো সারা দেশব্যাপী সেগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে। গত বাজেটে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেমন উদয়পুর, আগরতলা, আমবাসা, ওই সেন্টারগুলোতে কোচিং প্রদান করা হবে এবং যাতে রাজ্যের ছাত্ররা, অনেক সময় আমরা দেখি এই সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোর জন্য রাজ্যের বাইরে কলকাতা, কোটা, দিল্লি ওই সমস্ত জায়গায় গিয়ে মোটা টাকা দিয়ে তারা ভর্তি হচ্ছে, কম্পিটিটিভ এক্সাম দিচ্ছে, অনেকে সফলতা পাচ্ছে আবার অনেকে পাচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে আমরা আগরতলা, উদয়পুর এবং আমবাসাতে কোচিং সেন্টার আমরা করব এবং এই যে কোচিং সেন্টারগুলো, সেই কোচিং সেন্টারগুলোতে কোচিং প্রদান করা হবে আমাদের সরকারের তরফ থেকে। এবং এই যে সিদ্ধান্তটা, তার যে গাইডলাইন ফর সেটিং আপ অফ ত্রিপুরা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন কোচিং সেন্টার at Agartala, Udaipur and Ambassa to provide quality coaching for job aspirants preparing for different competitive examinations conducted by government agencies. আমি যে এজেন্সিগুলোর কথা বললাম, ইউপিএসসি, এসএসসি, আমাদের রেলওয়ে, ব্যাংকিং, এই যে এজেন্সিগুলো যারা রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করে, তাদেরকে আমরা কোচিং প্রদান করব ছাত্রছাত্রীদেরকে। তারই একটা গাইডলাইন আমরা গত ক্যাবিনেট মিটিং এর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের এলিজিবিলিটি কি থাকবে, কত পোস্ট আমাদের, আমরা কত ক্যাপাসিটি থাকবে এবং কারা কারা তার জন্য বিবেচিত হবে। আমাদের পশ্চিম জেলা যেমন আগরতলায় বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি যে নিউ বিল্ডিং, সেখানে কোচিং সেন্টার নিউ মানে আমাদের কাজ পঠন পাঠন কাজ করবে। আমবাসাতে হবে জিডিসি আমবাসা এট আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। আমাদের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় এট উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। এই গন্ডাছড়া কলেজ না, এটা তো আমবাসাতে এট আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট।
কোর্সেস আমি বলছি, যেমন আগরতলাতে যেটা বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নিউ বিল্ডিং আগরতলাতে, এখানে কোর্স কি করানো হবে? সিভিল সার্ভিসেস এক্সামস কন্ডাক্টেড বাই দ্য ইউপিএসসি, অর্থাৎ আইএস, আইপিএস, এই যে প্রোগ্রামগুলো এগুলো কন্ডাক্ট করবে, এখানে পড়াশোনা করা হবে। রাজকরাগুলিনি সিমি প্রণামনি koktum চিনি খরা Child marriage no kasuna ni nahar mungo sangrong salam mukradara aditare ma hangkor berem awareness program khlaijaka manjaka child rights commission ni chairperson Jointi Deborma West Tripura district president Biswajit Shenlo kobe de kubana dongro child rights commission ni chairperson Jointi Deborma shaka hasani joto thaino child marriage no kasuna ni bagai birmong khlaijagoi dongo abno rogino sangrong sala rajakhoraguli ni mukradara aditare ma kaise awareness program khlaijaka hanai আজকে সারা ভারতব্যাপী বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে আজকে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডায়াস থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে, যাতে আমাদের ত্রিপুরা থেকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায়। এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং ডিপার্টমেন্টের থেকে উপস্থিত আছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর হৈমন্তী রায় বর্মন এবং ডিএম স্যার আছেন এবং এসডিএম স্যাররা উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত আছেন আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডাক্তার শঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার ওনারা উপস্থিত আছেন। আমরা ত্রিপুরাকে বাল্যবিবাহমুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বোত্তমভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমাদের এই ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন ব্লকে আমরা প্রচার অভিযান করার পর আজকে এই বিশাল মুক্তধারাতে আমরা করে যাচ্ছি, যাতে অচিরে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট না হয় এবং প্রত্যেকটা মা বাবা যেন সচেতন থাকে, যাতে বাল্যবিবাহ করে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট না করে, সেই লক্ষ্যে আমরা প্রচার অভিযান করে যাচ্ছি। রাজকরাগুলিনি সিমি প্রণামনি koktum চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani surate bo hasta hayungte hakotoni koktuma to boy fighting wo lenglamani yagulo स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। Tongthau asai marshal Shakang Deborma Haino hai bishiki tingdai ki Philiphaika nini o asai marshal Srangni o asai marshal bishingai bumani shalo nanokha kahamte hamtama yafarka nini babu Shajib Deborma te nini ama Dipti Deborma Nini Thagushong Moran Deborma Ravindra Deborma te nini nanashong Shajitra Deborma Anjana Deborma Rinku Deborma Nini Mama Joel Deborma Ashish Deborma te Nini Mami Kumali Deborma Monjula Deborma Nini Dara Tinong Deborma Peter Deborma Nini Pi Barshukang Deborma Kerengbar Deborma Razina Deborma Priyanka Deborma Shuari Deborma Nini Kaka Koruk Deborma Usman Deborma Nini otong thok asai mani shalo nono chini khorangi bukhaktebo hamtungate hamari yafaro Srang Deborma nini kuma Shubhamoni para Shalthang Tripura শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র সিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ
মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। Tongtho Asai Marshal, Shagang de Burma, Haino Hai Bishiki Tinde Ki Philip Haga, Nino Asai Marshal. Strangi O Asai Marshal, Bishinik Bumani Shalo, Nonoka Kahante, Hamzama Yafarka, Nini Babu, Shajik de Burma Te, Nini Ama, Dipti de Burma. Nini Thagushong, Moran de Burma, Ravindra de Burma, Te, Nini Nanashong, Shajitra de Burma, Anjana de Burma, Rinku de Burma. Nini Mama, Yel de Burma, Ashish de Burma, Te, Nini Mami, Kumali de Burma, Monjula de Burma. Nini Dara, Tinong de Burma, Peter de Burma. Nini Pi, Barshakang de Burma, Kerembar de Burma, Razina de Burma, Priyanka de Burma, Shuari de Burma. Nini Kaka, Karup de Burma, Usman de Burma. Nini Otongtho Asai Mani Shalo, Nono Chini Khorami Bukhaktibo, Hamsumate, Hamari Yafaro. Srang de Burma Nini Kuma, Shubhamoni Para, Shaltham Tirpura. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড।
IGI দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotanan Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogrok. 2030 Bishini Bishing of Barra Haktoni economy high unit third position of 5 shop by night. 2047 Bishini Bishing of economy Bishing to Barra Haktor first position of 5 night. Shanganashla Bishit Barote, Bishit to Prani actual outline. Bow high in night Abuno Funumani Bagay. Shanganashla Bagun Mondamin was a Waikila Hado Klaiza joining Panda Panda Bishinte. Dal Vital Botolia Kari 32 family need 120 voters from KBCP Botol Nibana. Botol Nibana Yafripanola Shovina KBCP has to tampon between the woman of Kawai, take over Hadonga. Shalanibagi Equasinate National Seminar Klaisangan Tangitonga Kumlum Degree College of Manjane Haktuni, Dalvidal College in Vice Chancellor Take, Professor Rock Shanganushlaka Shako Kumpandakali or Koknoshaka, Kumlum Degree College in Faculty Dr. Daniel Deborma. Telemuran Shimono Tangitongan is a rock from September Malcolm Paye, today the Primary Harvard Monklai Tekia, Cotendroria, Wikorok Rock, Abu Hiking of the Common Jack take Korokdam, Padumuya Kamitana, 41 mile on Sayo.
TSM luwa jijang wa sangrong salo kobor language ma kebangi tongmano toye kokthom panda khlai ja TSM na achupang John Debroma borong ni manthai rok ma sak no choba khlai ni nangnai hini saka TSM ni achupang John Debroma Sukango khokjamani kaibari mobile phone recovery khlaika Bishalgor thanani police sangrok sala a mobile phone nok phangrong yafarja kahani saka Bishalgor thanani Sri Bijoy Das Tabu kok tuma shukrubui 2030 bisini bisingo 12 haktoni economy hayungni third position of 5 sok painai tei 2047 bisini bisingo economy ni bisingti 12 haktor first position of painai sangrangshlo bikshit bharat tei bikshit triprani actual outline bobo hai engnai abuno phunukmani bagai hori khadi gramni loaji sakma pai chengjakmani exhibition pandaw koksanani thangai okongna shaka hastin mantri okra professor Dr. Manik Shah Biksit Bharate Biksit Triprani actual outline babo hai engnai abono phunuknani bagai hari khadi gram ni loaji sakma bai shasamni bagai rajakora agleni shishu bihar singjakha exhibition hasini montrokra professor Dr. Manik Shah ni yagromi singjakha shani exhibition apni agrono pandaw koksanan thangai hasini montrokra professor Dr. Manik Shah shaka Tripura Hasro Health University snamnani bagai mantri sabhawo bill pass khaijaka प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना नि हाइके चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना चिंजाखा प्राइम मिनिस्टर एक्ट इस पॉलिसी नि बागै हास्टवता बुक 10618 किमिनि कतरला हार्स रामसाखै दंगो अब हाइकिनो तेबो दालबिदल सामु हुमुनति साजाखा कोकला লঞ্চিং অফ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট স্টেট ইনোভেশন মিশন ত্রিপুরাতে হয়েছে আমি এখানে বলছিলাম যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করেছেন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে এত ভালোবাসেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মধ্যে ইস্টের মধ্যেও এক ত্রিপুরা পলিসি করেছে আদারওয়াইজ তো এরকম হতো না যে একজন এরকম মানে নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আর ভাইস চেয়ারম্যান উনি নিজে সুমন বেরি নিজে এসছেন এখানে এবং সেখানে আমি দেখলাম যেভাবে ইনোভেটিভ আইডিয়াতে যারা স্টার্টআপ যারা কাজ করবে প্রচুর ছেলে মেয়ে ইনভলভ হয়েছে এখানে খালি চিন্তা করো আর কিভাবে করতে হবে আর লজিস্টিক সাপোর্ট টাকা পয়সা সব আমরা দেব এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা কোথায় যে আমরা মা বাবারাও বলি যে আমার ছেলে কোথায় হায়দ্রাবাদে আছে আমার ছেলে মেয়ে কোথায় আছে ওই বেঙ্গালোরে আছে আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন এই প্ল্যাটফর্ম এখানে পাচ্ছে এখানে অলরেডি আমরা এখানে ইনকিউবেশন সেন্টারও তৈরি করে দিয়েছি আজকে এবং এত সুন্দরভাবে আমরা সেখানে আজকে লঞ্চিংটা হলো হাপানিয়াতে আপনারা যদি নিশ্চয়ই আপনারা যাবেন সেখানেও কিন্তু এইভাবে আজকে যে এই মেলা এখানে দেখানো হচ্ছে সেইভাবে ওখানেও কিন্তু হয়েছে আজকে আইসিএমআর যেটা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ওনারাও এখানে এসেছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন আইসিআর যেটা ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো এগুলো সমস্ত আগে কিন্তু এইগুলোর মধ্যে বেশি জোর দেওয়া হতো না আজকে কোভিডের সময় আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন যখন উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বললেন আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন তৈরি করব 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে কিন্তু ভ্যাকসিন তৈরি করলো এই যে একটা মানসিক শক্তি বা এই ধরনের যে কনফিডেন্স সেটা একের পর কিন্তু উনি দেখালেন শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষকে তো ভ্যাকসিন দিয়ে বাঁচালেন আর 100টার উপরে অন্যান্য কান্ট্রিকেও সেখানে বিনা পয়সায় উনি ভ্যাকসিন দিয়েছেন তো এই যে ভারত এখন সব জায়গার মধ্যে ভারতকে এখন অন্য চোখে মানুষ দেখে এবং আজকে আমাদের এখানে এই যে আমি কয়েকটা জিনিস আমার বলতেই হবে এখানে আমরা ত্রিপুরা বিকশিত ত্রিপুরা আমরা কিভাবে হচ্ছি আমরা কৃষি ক্ষেত্রে বলুন আসলে পান্ডবা হাসিনী মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শানুকার এবং মানজকা এমপি রাজ্য বদাজারজি এএমসি মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার খবর দেখব না দং রক রাজক রাগলিনি চিমি প্রণামনি কক্তম চিনি খরাং
Sangarangshla bagmang mondani luachi jangwai kila hadio khlaijak ka joining panda a pandarin bisingtei dal bidal bodol yakari 32 family ni 120 voter from ka BJP bodol ni bana ya free pangalam shogina har ka BJP ni haste tangpang bipin debur manu khoboi te kubun adongra Shalbruna hasini dalbidal thayok khlaijagoi dong uti pramothani luaji sakmbai kotor jikon bodol slaimani panda abaikino sangarangshla bagma mondoli luaji sakmbai kila hatiwo khlaijaka kasha kotor joining program abandani bisingtino dalbidal bodol yakare 32 family no 120 bodol shramkha BJP bodolni bana ya fare brono lamjak shogoina harka BJP ni hasitang phang bipinde pormano khoboi panda manchane de kumun harwai ro abni aglona ashali panda noti kokshaka BJP ni hasitang phang bipinde porma भारत माता की बीजेपी नरेंद्र मोदी नीति नवी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब राजीव भट्टाचार्य राम पद जमातिया कोई दिन पुराम करला मासलो का मिसा विकास के प्रमो बाय दे बुति पुरानो केबा कम सिमु सानानि पु बरके कम मुसाने बरकदा आं तिनि साइकेल थागो नरगले पुनो कम सिमु सानानि साइकेल को सुखाय दङ मुखरा सारके सिमु नाय बाजार मुखरा नाजे बदर मुखरा मुसानाने बर बुति या खसलो नाया या को दाम तामरु नाय बांदारि के मुसानो ओ बांदारि के सिममानो और जरा सुजा बांदारि मानो मुखरा के दारू तरफ ती प्रामथा एडिसियो तनाय बनस मुखरा सबै मुसारेवान उसुर सहैजा गम मुसारगाले गम बाय सहजे तार लाई जायजे गम जगत थाबा मारि लंगाय दुनिया बाहान की दुसिला पिला निकलाङानो गुबैया दसदा को आसो सहसे जे गम मुसारगाले गम न कन्ट्रोल थाइबा कासि मुसारिनि किनु मुखरा मुसारगाले कुने मन गस्तया एदान को आबोगागै नरल तिनि जे उपस्थित थियो विशेष करे যুবক লোক যেভাবে অঙ্গটা অকিলানি কাইসা একজন নাম জমানো করাও তাদের আবার পার্টি বিষয় আলোচনা হো জমাতিয়া এক্সপ্রেস নিয়ম করবো আপনার রক্ষা খাইয়েন না যায় নরে অরঞ্চিনী এমএলএ সাহেব যেভাবে কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করায় যেহেতু অভিভাবক নক নিবুফাসি ময়দানত থাকাই আং বুসানি দায়িত্ব आणि बुफानि लगे गवय मैदान सुस्थ खायना आणि लग्न पानसिनानि नरक जतनो गाहाम गायनाय सिनि एमएलए साहब लगे जों इलेक्शन पायसा केबो जों हाइदा विशेष कर जारा जुबक दंनाय आंनो साइकेलाङो नरक जत पालथायनाय मैदान दंदे एवं सिनि एमएलए साहब बाय दाव मनो नरक बिमारिनाय जेहेतु मंडलनि नर गार्जेन मैदान 24 घंटा मोबाइल पेहुई दङ नों तेव डाबल परिश्रम खालामनाय कारण नों साइमन नागले अफिस पुसान जरा गोबां अफिसार पदबतन रिटायरमेन्ट थानि दाबो बर बमु पेला माफला हाबि दङ आपण नों मानायनाय कारण बुझि कगनो दङ बेन फारुक नगर बुद्धि टिफानो बेजिनो गुनिनो বিশ্বাস पासालि निनाय कारण बेजि बहुत समय बेन फारुक बुद्धि खबैजानो आबो केन्द्र सुनि पाइगला आपण बागे बेजि बुझाते हाब पायते बेन फारुकनि बुद्धि बुझाते गाहामनाय दंनांगै आबा केन्द्र व्यवस्था मानाय आं तेगैसा जस्ट पाइथमानि कक साइड पाइनाय थांनाय जों आगरतला माने रबिन्द्र बाबु बुसकाङाव जखन 13 डिसेम्बराव जों प्रग्राम फाइफोर साइड मबाइल साइड में एमएलए साहब साइड में साइड गया কিন্তু আং নং আর খরকসা
নেত্রী বয়স্ক তাবক আরে কাকিনুমা হিচিনাই কিসাব সারার কাকিনুম no আই এসে সব বলবো এই বলো এই মুখ কিসা জানিস তো করে বলো পারে বড় খরকসা তো ছাইতে নাও কে ছাইমিয়া খরকসা মিডিয়া কে করে খরকসা মিডিয়া বড় সুকা ত্রিপুরা মথানে কোন খাতে সে কোন খা মিডিয়া তো তুমি কক্সু মুসকি দিবা বড় মিডিয়া খরকসা কক্সুকা বিজেপি মিছিল ফাইমানে পারে বুঝাছেন বিজেপি মিছিল ফাইমানে তামন মাগে ফাই তামন মানা মাগে ফাই আর বিজেপি কোন তামন এখানে পুরো প্রশ্ন হয়েছে লাগে মিডিয়া তারপরে চিনি কাকি যেভাবে জবাব লেখা তিনি জবাব তম সাইজামান নরক তো সহজে সাইজা নবাই সাইমিয়া কিন্তু নিউজ খুব বিনিকম অবংখা বস হাকাতা মধ্যে বিজেপি আনো কোনো কিছু ঋতুর ইয়া তন্ত্র তিনি বিজেপি মিছিল ফাই আংমান থমায় তন্ত্র কিন্তু বিজেপি নে বাগৈ নরেন্দ্র মোদীজির বাগৈ থইয়া সান বিজেপি খাইছানে হিল স্লোগান নাই পাঁচে বছর বিভিন্ন দেয় আং বড় তিরে আরে গতকাল বিচারে যায় ওরা আরে মা হেঁটে না বড় কাছে সম্মান নাই সবাই কেন যে চিনি গ্রাম মিছিল হব চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির বাগৈ খুব আসুকাই চিনি নরেন্দ্র মোদীজির সৈনিক আসুক ও বয়স মানুষে বড় মিডিয়া সামনে বক্রিয়া ত্রিপুরা মথানে গুন্ডা থেকে সিপিএম গুন্ডা কেমন ক্রিয়া বোকাইছিল জবাব দেব তার জবাব আনো কোনো কিছু দিত রিয়া তন্ত্র তিনি মিছিল ফাই মানত মায়া তন্ত্র কিন্তু আং মোদীজির বাগৈ তুইয়া স্যার বিজেপির লগি তং নাই আসেন সব সহজকে কম দিবারে তবে সে পাল্টে যাতে ভোট দিই তাকে যুক্ত আমায় আইন তাকিন বন্দে বিজেপি বাকমানি যে কিলা বাকমা যে দিছি আবার 100 या 110% বিজেপির যে ফানো ক্যান্ডিডেট দং নাই পাস থাঙি দङ এবং তিনি কিল্লা বাজারাव বিশেষকায় যুব উগ্রনি হায়াকাবা জায়গা যে জমাতি এক্সপ্রেস তিনি যেটা जों সাইমানো বরনি মাধ্যমে যে কাইসা যোগদান সভা হায়াকাবা লামসংমানি পান্ডা ও লামসংমানি পান্ডাও প্রায় 32 পরিবারনি 120 ভোটার বিশেষকায় ত্রিপুরা মথানি বিভিন্ন বরনি যারা নেতৃত্ব দংনাই তাই সিপিএম আবার 120 ভোটার প্রায় তিনি বিজেপিও তিনি যোগদান খাইকা তিনি ও জায়গা ফাইমাজার ফাইজাক তিনি এক্সএমপি রেবতী ত্রিপুরাজি এই জায়গায় এমএলএ তিনি কেসা মিনিস্টার রামপদ জমা দিয়াজি আবার ডিস্ট্রিক্ট থেকে রমই বিভিন্ন যেভাবে পরিশ্রম খাইনাই একটান লক্ষ্য ছিল যে এডিসির দুর্নীতির হইতে মুক্ত খাইনা বাগৈ जों भारतीय जनता पार्टी প্রতিটা জায়গা যেভাবে সামুখ খাই দङ তিনি বুথ লেভেল থেকে রমই রাজ্য যারা নেতৃত্ব দংনাই যতনো একদম তিনি এডিসিন বাইকে जों बांसिरे मानाय एडिसिनो बाइके जों सुरक्षित खालामनाय आबाद बागै कठोर থেকে কঠোর পরিশ্রম খাইনাय তিনি অবাও যে প্রায় 32 পরিমাণে 120 ভোটার আপনার শুধু ভোটার হিসেবে তার হারে ও বড় যে এডিসিও আছে দুর্নীতি যেভাবে দুর্নীতি চলিত হওয়া ও এডিসিনি খুমলুঙে লানো যেভাবে শিলংত লাঙিনাই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থর বাগৈ ব্যবহার খাইতো অবন বরক সেলাং জাগাইছে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান খাইতো Abahai paithago katal BJP ni bana romnai khoroksa adung tamu shaka faidi khanawane le anutabo BJP ni nahar mung gelai ni kaha unnoti unnayan ni bangi samung thayo जों नुक दङ मकल बाय
बाय थानो सामन खाइमारो जेकुनु उन्नति खाइमनि नु दङ आबनि गाङै तिप्रामो थागे आं तमनि ता बीजेपी आव जेनिं थायो अच्छा नंनि अरु तो एमएलए खरच तंगो बीजेपी नि बा तिप्रामो ते सीएम काइसा तंगो पनो तंदो केबा सब बिसि सामन खाइमा नुगै नरक माइके बानसो सामन खाइमानिले बीजेपी नि एमएलए नो सामन खाइमानि का हानु को हावनि गाङै संबनो रिप्रे फाइबन मेराम गनो अच्छा नों एमने के बो पर रो तंग तिप्रामो थाना के आं केनो नि याक्ति कयजन फाइके आनि रो बुटार केनो जों कनो आनि ब्रैबा anu kuni kuni nangake kuni poro te tangune bo poro ang poro go kere nesas butar jimi Ashwini Pandava BJP ni hasatang phom bipin debor ma kasam MP deputy Triprade MLA Rampod Somatiano Khoboi Kubon Athong Rok Majakha Kilani Shime Amit ni Kokthum Chini Khorang Shalani bagai ekrosinotoi National Seminar Klaisangan Tangai Tongo Khumlung Degree College Manjangai Haktor ni Dalbidal College ni Vice Chancellor te Professor Rok Shanganong Shlaka Shakok Tum Pandaklai Okok no Shaka Khumlung Degree College ni Faculty Dr. Daniel Deborma Ashwini Kokthum Pandava Kok Sanin Tangai Khumlung Degree College ni Faculty Dr. Daniel Deborma Shaka 28 February Shalmari Wok Klaisangan ni Tangai Tongo Shalani National Seminar Haramanjane Hakotoni Dalbidal College ni Vice Chancellor de Professor of Faimanjane Hini Shaka. Tini sing buskani Kanate Shoni Sini College National Seminar bi tongo Act is Policy ni poroti. Okay, abanorugi sing kawama je buddhijibi rok je wansuma kering rok sumber no kobokha. Kobokmano bisingo Sini bisingo tabu angba asukjak Sini Professor Sudhir Singh Sir tongo bo Political Science Department ni. Bo Sini Barat Haktor ni Kawma Koksam Jong ni Dolo Tongo. Okay, Act is Policy High Policy the Government Initiative Notice no Develop Kaina Hani Namani. Abonoti Kaham ko Sabai Shukrubi Samana ni Bisingo ko Bo Kharsa Tongo. Okay, Bo Phaikaba Bo Kicha Share Khani Muzaro Notice ni Scenario Bahai. Abon Bagi au Press Meet Kaijaka. Okay, Abo Bono Sanam Suzabi Rigmani Ba. Nggak tini asuka. Abang bagian nol memang kena cini college ninggai ke botai hai mani yaro. Tanggai ke cing college ninggai abang meet kami ya. Bini dorok tiga ini bo kai ke. Abang no meet kai. Nggak kok nggak sih. Abo for all over India ni. Kawama University ni professor ro scholar ro. Abang ti kok sable mung pandawo kok naruk nai te borong ni bucima simano ti sanai. Nggak our report no sung je ko Sini Barat Haktor ni je wansuma kereng mungkin niom kainai riders ramai rong kanis obono place kainai ta hambai khana venue government degree college khumulong ni venue kaisa chongjakha abo borong no chongkha mungkin sal ni romai program hongnai jora mungkin 9:30 wo jeng inaugural session jengnai tei inaugural session no jeng Director General Doordarshan ni नाम उसका क्या था सतीश नमरी बहुत तंगनाई बिनी मैसेज कर्नाटक नि लॉ यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर तंगनाई उनका ते खरकसो तंगो बरक नति जों इनागुरल सेशन खायमानिया गुलो टेक्निकल सेशन नि तंगो कासे जनरली सेमिनार होंगो और लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीसी भी बोलेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर को साने अब आइको नो कबांगमा स्टेट नि दाबुक्सिनी कर्नाटका केरला गोवा यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी कबांगमा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर को हाइनो अ जगाव को चाबले पांडा नेशनल सेमिनार रो पार्टिसिपेट खाइने अनि मुंगे डानियल देबरमा आं खुमुलुं गभर्नमेंट डिग्री कॉलेज नि फरसा फैकल्टी Ashwini Kokthum Pandava Kok Sanan Tangai Professor Sudhir Singh Shaka North East Develop Klainani Bagai Hakotani Mantri Bokro Narendra Modi o Ekno Snamani Hinai Abonu Rogino Edishi Khumlung Degree College o Klainani Bagai National Policy Ekno Tuyi Shalini Bagai Klaizakani Tangai Tongo National Seminar सॉफ्ट पावर और नॉर्थ ईस्ट का रोल ये एक टॉपिक है जिस पर 2 दिन का सेमिनार कर रहे हैं तो ये 2 दिन में तकरीबन 35 पेपर्स जो है वो पढ़े जाएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का लगभग 1641 किलोमीटर बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है फिजिकल गेटवे है जमीन से जुड़ा हुआ है हमारी समुद्र की भी सीमाएं हैं मैरीटाइम बॉर्डर भी है लेकिन जमीन का भी बॉर्डर है और एक्चुअली
एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में शुरू किया था, जब वो म्यांमार में गए थे आसियान और भारत का शिखर सम्मेलन करने के लिए। इसके पहले 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने शुरू किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी का एक नया स्वरूप है, जो कि थोड़ा ज्योग्राफी के लिहाज से पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी था वो दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित था, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया है। चूंकि ये एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एक समुद्र यहाँ मिलते हैं और मैरीटाइम जो ट्रेड है, मैरीटाइम जो तेल वेल आता जाता है, वो भी काफी कॉन्फ्लिक्चुअल है। चाइना बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी दादागिरी वहां स्थापित करना चाहता है। क्योंकि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में चाइना बहुत एक्टिव है, तो हमको भी दक्षिण पूर्व एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया में एक्टिव होना चाहिए। ऐसा करके प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने सोचा था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ाया है और आज हमारा बहुत अच्छा संबंध है पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से लेके पूर्वी एशिया तक के देशों से, जो साउथ कोरिया, जापान से लेके जो 10 देश हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, इन तमाम, कंबोडिया, इन तमाम देशों से हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म 5000 साल से वहां है और काफी जड़ें मजबूत है। संस्कृत भाषा वहां की भाषाओं की आत्मा है, तो इसको और मजबूत करना है। और ये तमाम जो 2 दिन हमारे विद्वान पेपर पढ़ेंगे, इसमें इस पर चर्चा होगी कि संबंधों को और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। फिर नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, ये हमारा पूरे भारत का लगभग 10% है। क्षेत्रफल के लिहाज से 2,65,000 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का है लगभग। भारत का 3,33 लाख किलोमीटर का पूरा टेरिटरी है। तो नॉर्थ ईस्ट को इमीडिएट फायदा होना है और 2027 में रोड म्यांमार से खुल जाएगा तो बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, जो भी बड़ा कम है। ट्रेड भी बढ़ेगा और सारे पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज होंगे। हम उधर के बच्चों को यहाँ बहुत पढ़ा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में साउथ ईस्ट एशिया के बच्चे MA, PhD, MPhil करने आते हैं। उनकी छोटी संख्या भी है, उसको और हमको बढ़ाना है। बंबई से लेकर के गुवाहाटी तक और त्रिपुरा तक जो भी यूनिवर्सिटीज हमारी काम कर रही हैं, उनमें उनके बच्चों को हम ज्यादा शिक्षा दें, ज्यादा वजीफा भी दें, तो उस हिसाब से सांस्कृतिक और जो एजुकेशनल रिलेशनशिप है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। ये सेमिनार इसी दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है कि कैसे इन संबंधों को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए और भारत की सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो भारत सरकार को भी देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी देंगे और संबंधित जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी देंगे कि ये 1 to Z ये स्टेप्स अगर आप लेंगे तो और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेहतर होगी और देशों को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। इस पूरे सेमिनार करने का यही एक उद्देश्य है। आश्रनी कोकटुम पांडव माजका खुमलुंग डिग्री कॉलेज ने फैकल्टी डॉक्टर डैनियल डेबर्मा, प्रोफेसर सुधीर सिंह खोबते कुबन प्रोफेसर रॉक राजाखर आगुलनि सिमित प्रॉब्लेम कोकटुम सिनि खरां तेलंगाना जिमोनो थांगे तंगमानि जराव खुंसा डाम्पर माल खुंफाये थुताई रुफाइमे बेल हार पार्टी मोकलाई थेक्या खतेन्द्ररी अंगमुंगै खरकसा बरक आबहाय केनो दुखुमान चाकथै खरकताम पार्टी उमुया कामि थानानि 41 माइल आमसायो पार्टी मोदै कोकटुमनि बिसिन्ति शर्मनका मोनो राबार बागान आमसायो तंगनाय खतेन्द्ररी yang salsa sukang bini nokni borok rokno tubui chakmakar amsani kaisa kale pando faimani abun yaglo sangonong sal fungo kale pandani nogo giflei tongmani bini nokni borok rokbai khungsa mal khungbai ke abhai zorawono mungya kami thanani 41 mile amsayo thangi soi kan keno uklukti phai khungsa dampar mal khung borok thutai faimani koktoma apati mono sagodu khumanka mal khungo tongnai rok पार्टी मोनो नुखान केनो नोकनी बरक रकनो खबै आमसानि लुकरक ददर दद्रखे मुंगिया कामि साखामनगो त्राङै थांमानि कोक्तमा साखामनगो थाङै सय कान केनो साखामनगनि साकनायनि र खतेन्द्ररी आंनो थैकाहानि साका आपार्टी मोनि कोक्तम मनकेनो पार्टी मुंथाय थाङै सयका मुंगिया कामि थानानि पुलिस আমার ভাই লাগে নাম কি খতেন্দ্র ত্রিপুরা কোন বাড়ি মনো রাবার বাগান তো এখানে কই আইছিল
এখানে মানে অ্যাক্সিডেন্ট শুনিয়ে আমরা এসে আবার পরে হসপিটালে একটু মুঙ্গেকামি হসপিটালে লয়ে আসি লয়ে আওয়ার পরে এখান থেকে মানে তেজপাতি মারা গেছে কইয়া তেজপাতি করে এখানে কিছু মতন লাগে লয়ে আসি। আচ্ছা কেমনে মারা গেছে? এটা মানে আইছিল তার শ্বশুর বাড়ির দিকে আয়ার তারপরে বাড়ির দিকে ছিল, বাড়ি যাওয়ার পথে মানে দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা কি গাড়িতে ছিল? তারা ইকুবেন আর কি গাড়ি বাড়ি দিছে? ডাম্পারে বাড়ি দিছে। ডাম্পারটা ধরছেনি পুলিশ? ডাম্পার তো এখানে আমবাসাতে দুইটা ডাম্পার তো খারাপ দেখে কিন্তু সঠিকভাবে কইতে পারি না এই গাড়িটা নিয়েছি না কিতা, কিন্তু ডাম্পার এখানে নাম্বার হইয়া আমরা এই সময় গাড়িটা দেখে আইছি কিন্তু নাম্বারগুলো খেয়াল করছি। আর যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একজন মারা গেছে, আর আহত কয়জন হয়েছে? আহত তার লগে কয়জন আছে এটা তো আমি সঠিকভাবে কইতে পারি না। আমরা তো খবর শুনতে তার মানে দাদা আছে আর আমার বোন একটা আছে আর তার বউ বাচ্চা আছে। মানে গাড়িটারে গিয়ে ডাম্পারে ধাক্কা মারছে, দাঁড়ানো আছে গাড়িটা রানিং আছে, মানে ডাম্পারটাও যাইতাছে আর হেও যাইতাছে। কতীন্দ্র ত্রিপুরা বিয়াতে আইসে আমরা বাড়ির ফিরছি আর কি, বাড়ির ফিরা রাস্তা 41 মাঠে গাড়ি পিছন থেকে গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পাল্টি খেয়ে গেছে। কি গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে এটা কইতে পারছি না, আমরা পরে গেছে একটু কিছু গাড়ি গরু দেখতে পাইছে না। বয়স কত হইব? বয়স ওই তো 28-29 এর মধ্যে। বিয়ে করছে নি? হ্যাঁ, এক ছেলে এক মেয়ে আছে। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনাটা? 41 মাইল। কোন সময় হয়েছে ঘটনা? ধরো না 11টা কাছাকাছি, 11টা এরকম হইব আর কি। The accident took place at 41 miles near Raihemsa village. And in the vehicle there are four adults. The name of the driver is Kotindra Tripura, and his wife name is Chungkri Deborma, and Tete Khosama Daharani Tripura, Chintamohan Tripura, Ayush Tripura, just 4 years old. Where is the resident? Athindra, that is one years old. All of them are from Ramkutta Chora, PS Dumachora, Dolai district. They are proceeding towards their village from Chakmakar. 2 days ago, on Tuesday, they came to Chakmakar. One of their relatives got married there. There was a marriage ceremony, so they are, after attending the marriage ceremony, they are returning to there. So when they reached nearby this 41 miles, just beside Raihemsa village, they made an accident. So what is the vehicle number? Their vehicle number is TR06 Debo. Oh, sakanide TR04F0206. It is Alto. Yang tekak sa pasien kay pati mo te ba korne korakta sako dokuman mani koktoma pati mo te nok ni borong bising nuksa kakamo. Bureau report Chini Korang. TSM lo aji jang we sangarong salo kokbrong language na kebangi tongmano tei kokthom panda khlai ka TSM na achokphang John Debroma borong ni manthai rok maya sak no choba khlaina ni nangnai hani saka TSM ni achokphang John Debroma Arshal ni kokthom panda kok sanan thang TSM ni achokphang John Debroma saka laitena kisijak sal sakang haster khlai jagoni kaisa panda aro phaiman jagmani Union Home Minister Amit Shah a panda kok sanan thang haktoni Union Minister saka North East Kaiburi Chief language tongu Devnagari aboni bagai Tripura obo Devnagari ni kokno shaina hardi hunei a kokthai rokno belekino chaya hani saka TSM ni achokphang John Debroma a pando faimani Hindi kokno promote khlaina ni bagai simis de huni bo khado jangmani kok saka achokphang John Debroma tinising TSM ningei obono sana yok TSM tinising ti je sumukha Chief Minister kebama barno bo je kok borok language basono ti nai ti persok tami sinamusung yamono ti nai bo bini objection jumani ama keno singmukha je Home Minister Amit Shah bo phaiman jak lo bo je North East ni solista basa ni sobo abarno Devnagari no norok Nagari script no norok nadi ini bo kaisa samani tongo
আমো বেলাকে চাইয়া তামি ভাই যে কোনো ভাষা ন যে কোনো জাতি ন আমাদেরকে চাপক মানি চাইয়া বরনি আপনার যে ফাইমানিকা যে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ ন প্রমোশন খাইনান বাই ফাইমানি जों साइमानो इंडिया हाव भारत हाव কোনো ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রি যতন অফিসিয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ দं অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ত্রিপুরা অংখা কবরক তাই বাংলা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে অন্য রাজ্যও দं মিজোরাম মিজো ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ইংলিশ বা হিন্দি মানে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রি কিন্তু जों আবার নুখা যে বারবার চিফ মিনিস্টার ও যে সিনি কবরক বাসন নাই সাইটমনি আমার বেলাই চাইয়া নরব নুখা যত নুখা যে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নি সেক্রেটারি বো ক্লিয়ারলি দসাকা অবংখা স্টেট সাবজেক্ট মেটার ইনকা চিন্তিनो মানে মেসেজ নাম সুমত তালুকর নব সানার মুসুঙ্গ ও যে কবর ইস্যুর অমং দমানিয়াম তুই তাবো সিনি মানতে যে দমনামুখা স্টেট সাবজেক্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রিয়ানবাল সিনি দं তাম বাহির গাকে নাই থাকে एग्जांपल তে মুসুং যে আসাম হাস্তেও চিফ মিনিস্টার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বকুনো কেবেনিয়া যে জাতি বল নিতাম বাই মুসুং সিনানি বা বল তামনাই abang tini bini kebeng mungkiri. A kebeng mungkiri mani bagino oro dimasa bahasa bo nukzaka English okorbaina sijak. Obono nutui manai NCERT Central Institute of Indian Languages nino omo tiklai jabu. Dongni alphabet bo oro sijak tong. Omo jotono Ingraji okorbai Roman script bai. Roman script bai. Oke, obor saranayu je Tripura hawa gake je kasu tonengka o hasteni chief minister o hasteni mantri ro borono kasu ton awon bagino sentabo mayang ton tini obono je press meeting sanamu suno kuno jati no amdike suppress khlai tolmani amot saya hani bagi sing obon sanamu sungo sing sini mantheni bagi sing khorang mati sanai jottono khorang mati sanai je injustice khajak tolmani abo sini tiprasa bisiba koborok sanai bo songono injustice khlaijago sikam rogni mizo rogni basano ngake roman script by Siri dulu di Prahastewan halam bahasa bawa roman script bayi. কিন্তু কক বরং এই ক্ষেত্রে বড় তানি বাগি আছে di Prahastewan sani tongai ro. No tani bagi আছে suppress klaike. Abono prosno aba belai chaya hani bagi tini sing message clear hanam sungu lukura bo saimanan tu tambari ngeke. O di Prahawa sing serai nukhabo je kok borok basano sotun sais orot thungjagi dong abon logyo rahasir mantri okar roman script no rani naya ngai tong manotei khatu jongmani kok busaka aro kok sanan thangai kobona hasteoke bahake roman bai siman abonotei bo sumoti saka tiase me achufang John Deborma rajkhra kulinchi probite boyerni kok thum chini khorang Chicago Kongsangmani kaiberi mobile phone recovery khlaika Bishalkot thanani police sangromshala a mobile phone nok phangrongna yafarja kahni shaka Bishalkot thanani ushi Bijoy Das apari monote Bishalkot thanani ushi Bijoy Das shaka Bishalkot thanawo kaise FIR khlaijakmani shanai shaltam sukang mobile kamamani apari monote chaitugu naitukmani yaklo no a mobile phone no naitugu man kahnai abon yaklo paithago joto paper work faimani yaklo sangromshala mobile phone nok phangrong yaklo yafarita jakahnai আজকে আপনাদেরকে দেখানোর একটা উদ্দেশ্য বরাবরই আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দেন এবং আজকেও আপনারা সাড়া দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ বিশাল বড় মিডিয়া প্রেসকে
তো আপনারা জানেন আমাদের বিশালগড় থানা এলাকাতে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মোবাইল মিসিং এর ইনফরমেশন আসে। তো এগুলো আমরা যথারীতি আমরা আমাদের যে সিডিআরএস যে অ্যানালাইসিস করে এতদিন আমরা এটা উদ্ধার করে দিতাম, কিন্তু এখন আমাদের অথরিটি একটা নতুন পোর্টাল যেটা সিআইআর পোর্টাল, এটার মাধ্যমে মোবাইল অ্যানালাইসিস করে আমরা এখন অব্দি 4টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হই, যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি হয়েছে বিশালগড় থানার আন্ডারে। তো আমরা আজকে তাদের প্রকৃত মালিককে ডেকে এনে আমরা তাদের মোবাইলগুলি তাদের হাতে আমরা হ্যান্ড ওভার করি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি তারা বিশালগড়ি থানার আন্ডারে কোনো না কোনো সময় জায়গা থেকে চুরি হয়েছে। এইভাবে আমাদের যে সিআইআর পোর্টাল যেটা আমাদের ত্রিপুরা পুলিশের লঞ্চ, আমরা আগামী দিনও মিসিং মোবাইলগুলো উদ্ধার করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। টোটাল আজকে কয়টা মোবাইল দেওয়া হয়েছে? এখন অব্দি আমরা 4টা মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি, আরো আমাদের অনেকগুলো মোবাইল ট্র্যাকে আছে, এগুলো আমরা কিছুত্তর আমরা উদ্ধার করব। ইয়ান্তে খাসা ফাইজেনকাই মোবাইল ফোন কিফিলে মানমানি বাই নক ফানি বিশিং নুকতা খাতংমং আবুন লগে লগে ন বিশালগড় থানায় পুলিশ ন ইয়াফারকা হামবাই। বিশালগড়नि सिमी जीवननि कक्थम चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि चरा तैबो हास्टे हायुंते हाक्तनि कक्तमा तुबै फाइतंगो लेंलामानि यागुलो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। Tongkau asai marshal sekan de Burma hai no hai bishiki tingde ki Filipaiga nini o asai marshal Srangi o asai marshal bishini bumani shalo nono kaka hamte hamzama yafarka nini babu Shajuk de Burma te nini ama Dipti de Burma nini Thagushong Moran de Burma Ravindra de Burma te nini Nanashong Shashitra de Burma Anjana de Burma Rinku de Burma Nini Mama Joel de Burma Ashish de Burma te Nini Mami Kumali de Burma Monjula de Burma Nini Dara Tinong de Burma Peter de Burma Nini Pi Barshukang de Burma Kerengbar de Burma Razina de Burma Priyanka de Burma Shuari de Burma Nini Kaka Gaurav de Burma Usman de Burma Nini otong thok asai mani shalo nono chini khorang ni bukhak debo hamsungate hamari yafaro Srang de Burma ni nikoma Shubhamoni para Shalthang Tripura শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি রিয়া ডাকছিলে বাবা
কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক 2030 बिसिनि बिसिङाव 12 हाक्टरनि इकोनॉमी हाइउनि थर्ड पोजिशनाव फाइसक फाइनाय तै 2047 बिसिनि बिसिङाव इकोनॉमीनि बिसिंति 12 हाक्टर फर्स्ट पोजिशनाव फाइनाय सांग्रांसल बिकसित भारत बिकसित त्रिपुरानि एक्चुअल आउटलाइन बव हाइ ओंनाय आबुनो फुनुगमानि बागै Sanganosla bagong mondoni luwa cicang waikila hadeo khalaiza ka joining panda ha panda ni bisingte dal bidal bodol yakare 32 family ni 120 voter strong ka BJP bodol ni bana ya free pangalang shobina har ka BJP ni haste tangpang bikin dili mana kawai teku bana adanga Shalini bagai ekrosinatoi National Seminar Klaisangan Tangi Tangga Khumlum Degree College Manjangai Haktur ni Dalbidal College ni Vice Chancellor te Professor Rock Shanganong Shalaka Shakol Tumpanda Kali Okok Masaka Khumlum Degree College ni Faculty Dr. Daniel Deborma Telemunan Shimono Tangi Tongmani Zara Kongsa Dambar Malkong Paye Tutai Rukai Vel Harpati Monkalai Tiga Kotendra Riang Mui Korok Sabarok Abu Haikan Dokuman Chak Tai Korok Dam Padi Umuya Kamitana 41 Mile Amsayo TSM luwa jijang we sangarong shalo Kobra language na kebangi tongmano toye kok thompan na khlai ka TSM na achuphang John Debroma borong ni manthai ma yasak no choba khlai ni nangnai hini shaka TSM ni achuphang John Debroma Sukango khomjamani kaibere mobile phone recovery khlaika Bishalgor thanani police sangrok shala a mobile phone nok phangrong yafarja kahani shaka Bishalgor thanani Shri Bijoy Das Babu koktuma shukrubui
Shangrongshal Tripura Industrial Development Corporation Limited ni luazi Zangwabai Shanti Bazar Mukut Auditorium district level ni Udyam Shamagam Panda Klaizaka Ashani Pandawa Naroi Okrangi Manjaka Hastini Hastefa Indroshan Reddy Nalu Ashani Pandawa Hastini Hastefa Indroshan Reddy Nalu no Karibo Manjaka South Hankoni Chairman Deepak Dutta Shanti Bazar Municipal Council Chairman Shopna Boydo Additional SP Shumon Mojumdar no Khobui Tekubun Adongra बहुत दिन से देख रहा था कि ये पिगरी फॉर्म देखने के लिए आया हूँ बहुत अच्छा है और पिगरी जितना ज़्यादा इम्प्रूव करे उतना स्टेट का इकोनॉमी बढ़ता है। ये स्टेट में कुछ जगह पिगरी के मानसिकता नहीं है मगर इधर त्रिपुरा स्टेट में पिगरी के अनुकूल मानसिकता है उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी शुरू हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पिगलेट्स और मैं यही बोल रहा हूँ कि गांव में हर घर में कम से कम एक पिगलेट हो तो साल में कम से कम 50,000 रुपया बेनिफिट मिल सकता है। उस दिशा में एंकरेज होने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं और बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और ऐसे ही आज इधर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का दीदियों से बात हुआ है कुछ स्टॉल्स भी इनाग्रेशन देखा हूं बहुत अच्छा है। नया चीज नया प्रोडक्ट्स आ रहे और मैकेनाइजेशन भी रोजाना बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा सिम्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग Shangrongshal Purbo Roxmipur Bisini Warnong Wardo Tipra Mota Party ni luas Sangwabai Klaizaka Kaisha Nokla Kutum Panda Apandan Bishinte Dalbidal Manekuni Baksakate Bodol Shlemani Panda Klaizaka Apandan Bishinte no BCP Party Yakare 6 family ni 25 voters from Katipra Mota Bodol Nibana Bodol Nibana Yafare Borno Lamsokina Harka Panda Manzana Narwero Ashal Pandaw Manjaka Kasambolang Montri, Member Kumar Jamatia, TWF ni General Secretary Eva Spokesperson Kita Debroma, 29 Krishnapur Tipra Mota Block Committee ni Adong, Shema Debroma no Khoboi Tekubun Adong Ro. Sini Tipra Mota ni je activities day to day. Nagabuno post supply coverage supply kaman bagi hambai. Ini basically je Purbolok Tipur Bisini ek number ward. O jaga sini takuk sama tongu, sini takuk sumen tongu. Ingke borong ni cai tok Mumbai. O jaga tini soy family ni 25 butan BJP yakare Tipra Mota ho joining faika. Ingke tini program hingkai kaise cikon sa tini nokla panda. O panda ni bisingtui elakani cerai rokno. Tini TTD sini monitoring bai. Je kheladula khaijaknai je mani bakjakmani obo bakmani program. O program no borok tini joining faika. Soy family ni 25 buta on behalf of Tipra Mota ni ya khaba bobagrani warrior sangi chimbar no khabai kubai lamchobin haka chini Tipra Mota gai borok ni jekono bipod apod mane ching tabuk jehetu family kaisa jekono bipod apod problem sangkai ching borno borni ukologo bachanai borni saito bachanai Borno Chubanai, Obai Ongikar Boddo Tinisu, Gai Alakao, Santi, Sompriti Bozai Tongtu, O Purbolok Tipur Bisini, Joto, Tini Tipra Motani Warriors, entire Tipra Sarap, Tangkring Tongtu, Tinisu, Dia Munargi, Pandano Pai. Wakirai, the Bormani, Noklawo,
ओमफ्राय बेलायखेनो जोंनि एक्टिभ वार्कार बो बे नखराव जों दिनै पान्दानो फाइले माखा आबो बागै बनो बेलायखेनो स्पेशल थैंक्स सानो दिनै अर पूर्व लखीपुर एडिसी विलेज दिन 1 नंबर वार्ड एक नंबर वार्ड जोंरो कैसा चिकन सभा खालायखा चिन्ति प्रमोशन एंगै ओ सबान बिसिंतै जोंमान खारो चिनि 6 फैमिली 6 फैमिली ते चिनि 25 बुटा बीजेपी नि बरो बरमाथा फाइहा फाइखा जों बरनो खाबाय खुबाय लामसगो तांगो बरो साइमनो बरो आगेव बरो भाइनो निनि आईपीएफ टी हैका उनको पादि खाइतो मने कतार बरो बीजेपी हाबखा आफान बरो हाइना हाइता वैसे बखा फेरावखा चिनि बुबागना हामजागै ते हा दफन हामजागै बरो जों बा सामु तां फाइनाय चिनि हा ने बग दफन बगै आबनि बगै आं बरो बल हामबाय मारगो आं तिब्रा मथनि सिदा लिडार एंगै आं बरो बलाय के खाबाय खुबाय हामसगो लामसगो ते आं मतामति बरो दनो साइमनो बरो मखां चिनिगो आं ओ एलाकानि बरोनो दिनै बर' फाइबर बगै आं बलाय के तंथका ते जों बरोनो जों जे मासा जों बरो चुबानाय ते चिनि फाइनाय एडिसी इलेक्शन जो साइमनो 2026 ते 1-2 मास परे नंसिनाय बर' भाइनो खाबाय खुबाय सामु तांनाय चिनि बुवागारानाव हामजागै बर' फाइखा चिनि हाना हामजागै फाइखा जों हाइनो हेता कैसा चिनि फानमाखा चिनि अरनि चिनि तेलेमरानि महारानीपुरनि चिनि तिब्रा मथानि बर' भाइ बलाय खुसिमखा जों बरनो चुबानाय ते जों साइमन अरो चामप्लाय एलाकाओ नि पूर्व लखीपुर एडिसी विलेज अरो गोबां मानसि बरक दंगो जों स्वाभाविक अ जागा जों माने माने जों फाइनाय ते जों साइमन अरो एलाकानि बर बलायखनो के बिरमा बियाला दंगो बरनो जों चुबानाय जों दिनै अरो दा गोबां मा बरनो मानथाय सौथाय बर सेब्लादा गि दङ बरनि गोबां मा अरनि आं गुरि नायखा ताफोर बर आगे नायखिन मा दं रायजागो कोनो उन्नति या कोनो चेंजिंग या आवनि बगै बर भाइनो दिनै हा द फारमां सामु खायलायनाय ते बर चिनि बुबागारान बिसिके बर हामजागो बुबागारान नेतृत्वे बर जों आसा दङ जों एटेक्सु बखलायनाय ते चिनि हामारि बतय फैनाय अ वानसौनि जों दिनै जत्तनो अरनि चिनि ताहुरो जों खाबो खुबाय फाइना जों चिनि तिब्रा मथाव लामसो हामबाय अब तो साखि बालाय ककलगमा आंमा सानाय जों ताबो पहिला परे जों आसु सिसौया जों थके जाखा जों लुगोते बीजेपी रावनि गोबां मा काहाम बरक साव जोंनो हायनाय सरनाय बरनि अब तो नगद तो साइमान बरक ताम साका इलेक्शन सिगां जों बर लुखा जों बरनो गोबां माने चाकरि ना हायनाय गोबां मा बरक एकदमबारे प्रमिस बरनि फल प्रमिस आरो जों जुमला होनो কিন্তু তার উপর 7 বছর 8 বছর লাই থাকা বিজেপি সরকার একটা কিছু বড় খাইয়াখো একটা কিছু প্রমাণ করে আপনি বাগৈ जों তাবো রিয়েলাইজ লাইকা বুঝিখা যে বিজেপি সরকার বড় জুমলা খাই তঙ্গ কোনো ঠকেই তঙ্গ অবর তাবো রিয়েলাইজ সংকা তাই লাইক ইন্টারেস্টিং কক চিনি তিপ্রামাথা ভাইনো বুবাগ্রানি বড় বিসঙ্গ বড় অনেক বড় গসিখা নক তাবো তিপ্রাসা একট তঙ্গ আ তিপ্রাসা একট ভাইনো বড় রিনাই হিনে বড় কোনো সাকা आबो बांग्रे जों बरबाय जों एलेन सिंगुय बुबाग्राबो नायसिं दंगो जोंनो बर अनेक किसु बर कक सामाने जोंबो एकट थाइमोन तिप्रासा एकट आबनो खायनो होनै बर बो नायसिं दंगो फियाबा जों नुखा ताबन बर कुनु खाया जों बर तेकेसाने सामाने कखबोसि गुबुननि पार्टी बाय ब्रह्मता पति किसि फेललाय तमके ब्रह्मता पार्टी इंखाय लेड बाय चिल बुबाग्रानि फान दंगो बनि पावर दंगो उन पार्टी स्लाय ऐसा जों अरक बनक जों कप्लाय खनुगो आबंगै आं खागाबो बीजेपी को रियलाइज खालायनाय बर जदि किछु खालाय हांखाय जों आगामी दिनाव जों सालाय दङ जों बरनो फनुग्रिनाय चिनि ब्रह्मथा जों ताखो चिनि फानटंखौ ग्राक टंखौ जों बीजेपीनो जों सिखायनाय अब जों वानसौइ दङ ते चिनि फाइनाल एडिसी इलेक्शन अबयसे जों तेबो केस रविते बर जों मारिसिनाय एडिसी बरि निनि इलेक्शन मा खालायनाय बिसि इलेक्शन मा खालायनाय स्वाभाविक जों तो साइमनो आं तो साराकेला गुरि दङ चिनि ब्रह्मथा कप्लायनाय जों बरनो गाहामखौ सिखारनाय ते फाइनाल 2028 आब्रो भाइनो जों गाहाम खालायब्रो जों जवाब रनाय अबो आसलैनो किनिजों चिनि ब्रह्मथाव गोबां नम्बराव फाइ दङ तमा बीजेपी होन तमा कांग्रेस होन तमा सीपीएम जत्तन थाबक बुरुम जों जयनिं प्रग्राम सुदु अरो चामप्लाय सिमिया नुखाना ससियेल मिडिया नुखाना टीवी नुखाना साब्रुम निनि कांचनपुर निनि आयं जत्तो नर्थ त्रिपुरा साब्रुम चया बर जयनिं चिन प्रम नाय दंगो आं खागावो ताबक चिन बर खासिबैखा
जों बरा बुजिबायखा स्पेशेल जों सिख्ला रक जोंनि जुबक रक जोंनि शिक्षित समाज बर रक जोंनि एमप्लय रक इन्टेलेक्चुवेल ग्रुप रक जतनो सिबायखा जों बुबागार नेतृत्वे जों बुबागार तला थांमा तलायनाय बुबागारनो जोंनो मुक्तिनाय अब आसा खालायनो अभेस खायनो दाबो जों लुखा जागा जागो जोंनि तिबरा मथाते रागै दङ मोनबा आं जतनो हामबाय तेतिबा जोंनि स्पेशेल जोंनि तामप्लायनो बराव दं और पुर्बलख गुरबो न आं हायनो हायबालाय हामबाय माराव तेलेमुरान सिमी बिप्लबनि कक्थम चिनि खरां रोमान स्क्रिमनि सानमुंथि सायाव सांग्रांसल राजाखरागुलिनि सुकान्त एकाडेमि बुसकां खादुमानि फुनुग्लायका टीएसएफनि आदं रक आबुनि लगिनो हस्तिनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री विकास देबरुमा कचाम एमएलए डॉक्टर अटल देबरुमा ते एमएलए रामपद जमातियानि मांब्लिबो सकसा जाखा आशला कक्तमा थौनाय रं बुसकां कक सानाम थाङै टीएसएफनि आचक फांचन देबरुमा साका चिनि मानथायनो जों सानो फेयाबा हस्तिनि मन्त्री अकरा चिनि मानथायनो रुनानि बागै गसिया अंगै दंखा आसाम हस्तेव दिमासा बरंगे बरनि मुचुमानि बाय रुमान साइन हारमानका हनके तामनि बागै चिनि हस्तिनि जनजाति रखनके बरनि मुचुमानि कक्थायबाय रुमान स्क्रिप्ट नाहारि मान्या अंनाय आबुनि बागै ना हायनोहाय रुमान स्क्रिप्टनि सानमुंथि शाखा टीएसएफनि आदं रक दिनै सिङाव जे अरम मांख्रि सगलायमानि कारन खावनो जों साबनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरंगनां विकास देवरमा रामपद जमातिया डॉक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कप बरंनि जों तामि सिने सिया आबनो केबेंनि दं ताबुबो आनि बाय जों बंनि फटन तिनि सगलायका तामि बाय के जों सायमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक इनका सब्जेक्ट स्टेट नि मैटर अमायकेन सुनुका जे डिमासरनि भाषा अब सुनुका क्लियरली अमनो एनसीईआरटी रनो लुकुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बौदी कक इनका सिजाक मानि इनका तामबाय और नुका स्राय स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किनु आरो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबें या बरनो आरो बीजेपी सरकार नो आइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबें या किनु और तामनि बाय को बर भाषा बाय बर केबें आबनो सिरि प्रश्न एकाबो डबल स्टुडेंट नुबाय दंगु आसामनि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बररगनि मुसुमथिनो खारि दं बंनि सासे तर बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय केनु सुनु का सिनरं काके जे बरक सुनो तापगै सिरितनो जे बंनि मुसुमथि खाइनाय आं बाय सिंथिनाव प्रतिबाद खालामन राजखरागुलिनि सिमी प्रानमनि कक्थम चिनि खरां हानागिजों सामुसिद्रा क्लाइनि रबैचा प्रबजाका कक्तमा थुनाय सुकान्त बुमिगनो आबादि मंखरं जाक्तंनाय रंना रमनानि सानमुंथि शाखा जेडीयूटी लाइथाय काराकसालहर एयारपोर्ट थाना नवग्राम आमसेनि कक्तमा थुनाय सुकान्त बुमिगनि नग सामुसिद्रा क्लाइनि रबैचा प्रबजाकमानि बादि मंगतै शालामुंतै खातुमानि फुनुगलायखा जेडीयूटी आबाहायकेनो बादि मंखरं जाक्तंनाय रंना रमनानि बागै सानमुंथि शाखा আমাদের কাছে খবর আসে মঙ্গলবার দিন রাতে আমাদের একজন কর্মরত সাংবাদিক ভাই সুকান্ত ভূমি নবগ্রাম বাড়ি তার সে যখন সংবাদ সংগ্রহ করে আগের দিন যে খবরটা প্রকাশ করে বিভিন্ন জায়গায় যখন খবর প্রকাশ মানে রেকর্ডিং করতে যায় খবর নিতে যায় তখনই বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ওখানে লোকাল এমএলএ ছিলেন তো খবর তো সে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে তারপর এটা টেলিকাস্ট করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এসে যেহেতু একজন সাংবাদিক তার থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এই ছবিটা ক্যারি করে বা স্টোরিটা ক্যারি করে পরে এটা চালিয়ে দেয় চালানোর পর তারপর রাতের বেলা মঙ্গলবার দিন রাতের বেলা 12টা 1টার দিকে কিছু দুষ্কৃতী গাড়ি সুকান্তর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় তাকে বাজে ভাষায় গালিগালাজ এবং তার বাড়িতে আক্রমণ করে ইট পাটকেল ছুঁড়ে বড় বড় লাঠি দিয়ে তাদের ঘরে আঘাত করা হয় তার জেঠুর ঘর রান্নাঘর ভেঙে দেওয়া হয় এবং তার ঘরের চালে টিনের চাল যেহেতু টিনের চাল ওই চালেও বাজেভাবে আঘাত করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে তার বাড়িঘর তো স্বাভাবিকভাবে সে একা থাকে ভয় ভীতিতে পরের দিন সে মামলা করে একটা এফআইআর করে তো আজ 3 দিন হয়ে গেল এই মামলা কতটুকু এগিয়েছে আমরা আমাদের সংগঠন এখানে দলবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি জার্নালিস্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিয়ন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলি উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে মামলাটা উনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এবং ইতিমধ্যেই তার বাড়িতেও এবং এলাকাতেও পুলিশ 2-3 বার গিয়ে এসেছে
যারাই দুষ্কৃতিকারী আছে তাদের অতি সত্বর আমি গ্রেফতার করার আশ্বাস আমার। আমাদের এলাকায় কিছু বিধায়ক তহবিল থেকে কিছু স্ট্রিট লাইট বসানোর কাজ স্টার্ট করে বিধায়ক। এই মোতাবেক বিধায়ক আমাকে ফোন করে জানান, যদি নিউজ করতে পারো তাহলে করতে পারো। ওই কথা অনুসারে আমি যখন ওই স্থানে যাই ভিডিও কভারেজ করতে, তখন আমার চোখের সামনে দেখা যায় কিছু দুষ্কৃতী তাদের কাজে এসে বাধা দান করে। তখন আমি ওই জায়গা থেকে চলে আসি। দুদিন পর রবিবার যখন ঘটনাস্থলে বিধায়ক আসে, তখন আমি পুনরায় ওই এলাকাতে যাই। যাওয়ার পর বিধায়ক ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিছু খুব উগরে দেয়। ওইটা আমি ভিডিও ধারণ করে বিভিন্ন চ্যানেলকে দিই সাংবাদিক হিসাবে। তখন দেখা যায় পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে শুরু করে টিভি চ্যানেলগুলিতে নিউজ হওয়ার কারণে পরের দিন আমার বাড়িতে রাত 12:40 নাগাদ কিছু সমাজদ্রোহী গিয়ে ইট পাটকেল শুরু করে এবং তারা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরু করে এবং আমাদের সংবাদ মাধ্যমকে গালিগালাজ করে। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগেই তারা ঘটনাস্থল থেকে পালায়। তখন আমি এয়ারপোর্ট থানায় যোগাযোগ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সমস্ত কিছু পুলিশ দেখে আমার বাড়িতে গিয়ে। তখন এরপরের দিন আমি এয়ারপোর্ট থানায় একটা লিখিত অভিযোগ জানাই। এই অভিযোগ জানানোর মূলে আজকে জার্নালিস্ট সংগঠনের JDUT সংগঠন এয়ারপোর্ট থানাতে আসে। রাজখরাগল সিমপ্রনমি ককথুম চিনি খরাং सांग्रांसुला हाय नोंजोंनाय तै गाहामनि जोंजालनो तै कयलार शहर कमलपुर लामा कासुलायका फटिग्राय गोकुलनगर आमसेनि रुकुराव पाटिमुंनि कक्त मानकेनो पाटिमुं थाय थाङै सयका नायमुथां बाहिनी तै DWS नि इन्जिनियार आसले हरकसनाय आमसेनि रुकुराव निशानमुं वायरे वायनो बरंनि जोंजालनो तैयै आमसेनि कुसुक अजमारं सिमनि टिंगि बेटेंनि कुसुक आदं रगबाय माले लेखा नै Fiaba mungsa sam khlai zakliya aban bagi paithagate mungsa lama kringi abahkel harkasna nangkhanai asala harkasu jamani kokto mankeno parimung thayo thangi soika police ta engineer paithago amsani lukorobai koksalai engineer ni khobri kok marma bai harkasu rosaina harjaka আমরা হয়তো আমার জল লাগে জলের সমস্যা তারা জল দিতে আমরা রাজি নাই আয় গাড়ি লই আরি কই আমরা আর 2 কলার জল দাও না তারা জল দিত না আমরারে পারতাম না 2000 বেশি পারতাম না আর 15 দিন যায় না ফার্ম নষ্ট হয়ে যায় 15 দিন যায় না ফার্ম নষ্ট হয়ে যায় কি এত সব ফার্মের জল আমরা খাইতামও পারি না ফিল্টার করা স্কুলে ফুলা মান ফাটা স্কুলে ফুলা মানে অসুখ বিসুখ হয়ে যায় জল খাই আরি এটা 3 নম্বর ওয়ার্ড গোকুলনগর জলটা নিয়ে কাজ কি হয় মানে গাড়িটা নিয়ে আয়ে ওই তিনটা পৌঁছে দিয়া কপিটা তুলে আসা হয় কেন আপনি প্রেসার দিয়ে আপনি বলে বলবো তিনটা গাড়ি দেবে এক গাড়ি জল দেবে না ওরা শুরুতে জল কেন দিচ্ছে আজকে জল মানুষে দেখা এই সবাই কথা বলে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং सांगांसला त्रिपुरा हस्तनि जत इट बाटानि चिराय रगनो स्रंमंगते शेफ साबरुनानि बागै साकथार मंगना हारका तेलेमुरानि एमएलए कलानि साहारय आसला तेलेमुरा आमचाइनि दाल बिदाल इट बाटाव थांगो चिराय रगनो याफरका नांमानि मानिखनै आसामनि पान्डनतै कक्तमा थुमनाय रगनि बिस्कांगो कक्सानान थाङे एमएलए कलानि साहारय साखा चिराय रगनि चामंगते स्रंमंगनि बागै मुंसा जोंजारक लाया तेखेनो दाल बिदाल शेफ साब नाहारजाकनाय हनै আজকে আমরা একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি রাজ্য সরকারের সমগ্র শিক্ষার অধীন নন রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেখানে আমাদের বিভিন্ন ইট ভাটার মধ্যে যে বাচ্চাগুলো থাকে বাবা মায়ের সঙ্গে এই বাচ্চাগুলোর জন্য সরকারিভাবে তাদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য স্কুল থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এদের শিক্ষাদানের জন্য আজকে আমরা একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি আমরা আজকে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের 4টি ইট ভাটাতে আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং বাচ্চাদের জন্য মিষ্টি প্যাকেট আমরা তুলে দিচ্ছি ইটভাটার শ্রমিক এবং তার পরিবারের জন্য ছেলে মেয়েদের জন্য আজকে প্রথমে আমরা শুরু করেছি রাংখোল বাজার স্থিত LNBI ইটভাটা থেকে বর্তমানে আমরা ইটারবিল স্থিত DBI বাটাতে আছি এবং একটু বাদেই আমরা চলে যাব BBI ইটভাটাতে তারপরে আমরা যাব চাম্পলাইতে আরেকটা ভাটাতে তো এইভাবেই আমরা ইটভাটাতে কর্মরত শ্রমিকদের শিক্ষা প্রদান করা
তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। গতকালকে একটা মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে, আগামীকালকে এখানে মেডিকেল ক্যাম্প হবে। তো সুতরাং ইটভাটার শ্রমিকদের তাদের পরিবার পরিজনদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, নিয়মিত ওষুধ প্রদান করা এবং খাদ্য সামগ্রী প্রদান করার জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং এখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করার জন্য। সেই কাজগুলো রেগুলার নিয়মিত সুন্দরভাবে চলছে। তাই আজকে আমরা সরাসরি এসেছি এই পরিবারগুলোর পাশে, শ্রমিকের পরিবারগুলোর পাশে। Telemuran Jimi Hironwani Koktum Chini Khorang. Tini ni koktuma ashuk zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimanabade joye naitomni chini khorang. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research
projects to the student and students in the learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। साबनी नों आगरतला, साबना नों विश्रामगंज, साबनी नों कांचनपुर, अ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजाक, हास्टेनि थोंख्रों दंखर, थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फुरंमु, कक सानाय हलं, जेराव खगनाय हास्टेनि हाफं खाथाय, जयवे नाय दंदि नरक चिनिखरा। जरा कलंगमा रमुई टिप्रासाबो सुनिलुकुर कायसा कायसा मान थाइनो मानानि हानखानके जबाबो नखरनानि नांगो जबाबो नखरि हानके मुंसा मान थाइनो फसमानिया अबो रोमान स्क्रिप्ट फाना अंथों याकबा ग्रेटर ट्रिप्रालेन फाना अंथों अबनो टीवी नो
তিনি কক সালাইনানি বাগৈ জিনর নকরাই আঙ্গৈ ফাইবি সফাইকা ইনকে সতা কাইসা সাইমান লাইবো বসকাঙ্গো ন ইলেকশন বো ফাইবি তঙ্গো ইনকে ইলেকশন পাইমান ইয়া গললে যে ত্রিপুরা বসংনি ডিমান্ড তংমা রক যে মানথাই তংমা রক আবরক সাকসেস দে अंगनो ফুলফিল দে अंगनो আবরক বো কাইসা নাইসিংজাক নাই গাবো জরা না কক সানাই আবো তো রনো তৈদুলি কক সালাইবানি বাগৈ না তিনি নি কক লামা আচুকলাই মানি হিনকে जों पहिलानो लाम सगैना लानाय ত্রিপুরা हास्तेनि जौदु लुकुरगनो चिनि खरांग एबा चिनि खरानि कक लामो आंदरनि लगेबो सुपर्णा जमातिया तिनिनि अरो नगराय अंगै फाइबि सक फाइका TWF नि जनरल सेक्रेटारि ते स्पोक पर्सन मैडम गीता देबर्मा पहिलानो बनो लाम सकलायनाय चिनि खरांनि कक लामो मेम पहिलानो बेलायनि लाम सगु चिनि खरांग कक लामो मानजामनि बागै खुलुमका ते बेलायनो हामबाय आनि बखार बिसिनि entire chini khorang ni team te especially suporna no belekana khakaham te chibai te nai tongnai chini khorang ni ani khajan rangni takhubuku borokno bahanyo paifle hambai te chobani chibai memno question simin sang start khailash nai ke kaise question obon je nangkok mani tabuk ni jorao je chole wei tong mani je romance script yes romance script no demand khaibi tongo je चिनि मान थाइनो जोंनो मारनाय रोमान स्क्रिप्ट बाइके सैनानै जोंनो सेभ खालायबै मारनाय तफानो गभर्नमेन्ट सं गसिया आंगै टंका आबोनो नबमति खालायबनाय निनि स्टेटमेन्ट तामो हायनो हाय हामबाय निनि बेलेखनो बाइटाल निनि क्वेश्चन सोंमानि माने जराबाय बेलेखनो गदाल जाखनि मानो तामनि बागै हिंकै जों जतो साइमानो चिनि बसकाङो एग्जाम दङ चिनि त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन नङै क्लास 10 ते क्लास 12 CBSE ni wahino tongo ICSE board ni wahino tongo class 10 and 12 board so tabuk chini jara kok borok subject nai porini rok tabuk ni I jorao belai kheno kaisa mane one ama singjau klaija confusing ekhaba bkhawo belai kheno problems ungja khai abo haini tongman I jorao nang I kok singmani bagi belai kheno hambai suporna chini kok borok roman script अबनी हिस्ट्री न जदि सानानि थांकांके बा सालायनि थांकांके ओ बेलेखन लंग हिस्ट्री हैसि जों जत साइमानो कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिङेनि बागै सिनि मुभमेन्ट स्टार्ट अंखा 1968 नि सिमी तिनी बोसोरखंखाय 2026 से लंग तामनाय long years back 1968 isimi bo struggle khlai family je kok borokno जों रोमान स्क्रिप्ट सिङानि हनै हंगा रीति मतो जों नुखा तामो बिनि स्ट्रागल हिस्ट्री नायखांगे जों नुखा जे all language no as a state language हिसाबै जों रिकॉग्निशन मानखाबो फुरो 1979 सन 19 जानुवारी Abongkai the Tripura Official Language Amendment Act 1979 mutabek obono as a state language hisabe declare angkha 1979 19 January pia apruni simino ba aboni sikangbo ei script no seinani bagi roman bai sanlai phayo kintu durbagyo bosato o dino je dino roman script no state language hisabe ari sorry कक बरक लैंग्वेज नो स्टेट लैंग्वेज हिसाबै डिक्लेयर खालायका गवर्नमेंट आफुरु दुर्भाग्यवशत बो स्क्रिप्ट बायसिने आबो कोनो निर्धारण खालायरे जागलिया आबोनो चिनि सबसे माने खतरनाक अंखा हैसि थांते जों नुखातामो 1990 1 तारिख जून 1 जून 1990 कैसा नोटिफिकेशन अंखरका आबोके गवर्नर नि ऑर्डर बाय तत्कालीन जॉइंट सेक्रेटारी PR आचार्य बिनी सय खालायजा कैसा नोटिफिकेशन आबोंके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ककबरक लैंग्वेज itself all the committee in bumo bonizino clear khachairika a committee only for script selection khlainian bagai constituted khlaijago bufur khlaija khabo 1 तारिख जून 1990 a jaga जों नुखा हिस्ट्री नायनायखौ नुखा जागा 22 numbers
চিনি আজাকা কমিটি দङ তাবুক थैथांजानाय बरम गोनां सामाचरन त्रिपुरा बहंखाय कनभेनार मैडम करबी देबबर्मा प्रिंसिपाल ऑफ वुमेन्स कॉलेज बहंके कनभेनार सॉरी सामाचरन त्रिपुरा के चेयरमैन सी सामाचरन त्रिपुरा थैथांजानाय बरम गोनां बहंके चेयरमैन करबी देबबर्मा मैडम हंके बो कनभेनार आबके 22 जननि कायसे कमिटी सनामै बरकनो याफारि रेजाखा जे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ककबरक लैंग्वेज बरक रीतिमतो सामुं खलायका गाय रिपोर्ट बर सबमिट खलायका इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट आफुरनो फर्स्ट जेटा कमिटी मानी आफुरनो जे ककबरकनो सैया निकाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैया नांनाय हिनै बरक माने पब्लिक नि डिमांड जनगण नि डिमांड तिप्रासन नि डिमांड आबके बरक सबमिट खायका हायनो हाय सबमिट खायमन परे बापनो नेग्लिजेंसी खलाई साक नांगे खलाई तनजाखा एगेन तेवसा हायनाय द्वितीय बार कमिटी खलाइपिखा गवर्नमेंट आ कमिटी हिंकाय सेकंड कमिटी जातंगमन हिंकाय कुमोद कुंदर चौधरी कमिटी वन मैन कमिटी फियाबा कुमोद कुंदर चौधरी नो प्रॉपर एकोमोडेशन रजागलिया बिनि सिटिंग अरेंजमेंट गोबां सामु खायना नांबले आबो रजायगनि बागै बो किछुदिन सामु खायमन परे केन बो रिजाइन दिरेखा आबोने परे थर्ड जेटा कमिटी आबोंकाय उपजाति भाषा कमिशन constituted by the government of Tripura in the year of 2004 अर्थात 2004 हायनो हाय उपजाति भाषा कमिशन हिते कायसे कमिटी खलायका under the chairmanship of Sri Pavitra Sarkar 17 June पवित्र सरकारनि लीडरशिप बा बिन चेयरमैनशिप 2004 17 तारिख जून हायनो हायते कैसा थर्ड भाषा कमिशन उपजाति भाषा कमिशन नि कमिटी से नाम रोखा बो सामुं खायै 2005 तारिख अगस्त बो तत्कालीन राज्यनि मुख्यमंत्री बिनि थानि बो सबमिशन खलायका आबो भाइनो इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट आसो एक बार दुई बार तीन बार कमिटी खलायमानि परे जो तो कमिटी ने हयतो सेकेंड जे कमिटी तमानि कुमार कुंदर चौधरी कमिटी तमानि आबो मे बिबिनी रिजाइन दमानि परे बो रिपोर्ट सबमिट खलायलिया किंतु फर्स्ट जेटा खलायमानि सामाचरन संनि जेटा तमानि आबो रोमान स्क्रिप्ट एवं 2004 जेटा कमिटी खलायजामनि 2005 जेटा रिपोर्ट सबमिटमोन आबो बायनो इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट आरो तोते वेट खलायनायनि कोनो रिजन सकरिखा जनगण नाय दङो पाब्लिक नाय दङो तिप्रासार आबो नाय दङो के त नों जदि डेवलपमेंट तिप्रासारनि बागै नाय दङा कक बरं जदि डेवलपमेंट खलायनो नों बखावनि जदि उद्योगता तंगाय नों रीतिमतो खलाय रेखामो किंतु दुर्भाग्यवशत टिल टुडे एज ऑफ नाउ ताबुक फानो कक बरकनो बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय हिनै ताबुक फानो जों आंदोलन खले मातंखो फियाबा सबसे वाना मा सिंचां का बसी स्कूल कॉलेज ककबरक सब्जेक्ट ऑलरेडी चालुङै थांका प्रोफेसर पद फाइपे प्रोफेसर तंगो असिस्टेंट प्रोफेसर ताबुक तंगो अब 2000 रमदि 2019 दा कुरी रगन अब रिक्रुटमेंट थांका ताबुक इन प्रेजेंस 18 नंबर्स ऑफ ककबरक असिस्टेंट प्रोफेसर तंगो 18 जना असिस्टेंट प्रोफेसर तंगो ककबरक सब्जेक्ट नि फिया आं सानामु चुमके हायसि जों चिनरो मोर देन 1 मिलियन बरक चिन्ति प्रासारक जों कक बरक सालाय दंजा जाऊ फिया इ भाषा स्टेट लैंग्वेज हिसाबै स्वीकृति मानमान परेबो आसो गोबांमा बरक अ भाषानो सानाय दंमानि परेबो उसुक साबिनि स्ट्रागल खालायमानि परेबो बिनि हिस्ट्री ताबुकसाक पर्यन्त এই রাজ্য সরকার রেসপন্সিবিলিটি গভর্নমেন্ট आं तिनावबो सानामोजों बचिनि सेंटिमेन्ट रक्षा खालायनायनि टोटाली फेलिं खायसि चिनि ओ जागा त्रिपुरानि तिप्रासरनि बखानि जे सेंटिमेन्ट अबनो रक्षा खालायमान लिया कारण जों साइमनो इच एंड एवरीवन वर्ल्ड नि जत बरक साइमनो मातृभाषा के मातृदुग्ध समान
ওয়ানজিকো বই কাইসা দङ বিনা মাতৃভাষা মিটেনা মনের আশা नों निनि मानि कक सारा निनि बखानि आशा कोनो दिन नों फुलफिल खालामैया बयनि कक नों जेसेबां साइमानदि जिनि मानि कक बाय जों जे कक मा सागांगाय जों जे कमफर्ट फिलिं मानि आबो जों अयन कोनो कक बाय साइमैया के ए हलो जिनि रोमान स्क्रिप्टनि हिस्ट्री ताबो खंगाय जों गोबां मा बेस मास्टार डिग्री कमप्लीट खालाय अंखरका इउनिभार्सिटी नि थेके अंखरका सबसे बितर्कमूलक खालाय तंका तामा 6 to 10 जरा इया खाबा 12 जरा हंकाय स्कुल दग हंका आपनो बांग्ला बाय सिरित जेहेतु चिनो जागानि बयरक जेटा प्रिंटेड मानि अब तो SCERT नि थेके प्रिंटेड गभर्नमेन्ट संस्था हंगा ओ जागा बरतो तनो बांग्ला बाय खाय फिया कॉलेज थांका हंकाय इया खाबा दिनि मास्टर डिग्री उनको निनि अबनि पीजी खायन थांका हंके ककबर सब्जेक्ट नति आजाके पार्टिकुलर कोनो सिलेबास टपिक्स माने बय आकारे करै विभिन्न जागानि टपिक्स कालेक्ट खायसे परिलाय मानिबा आरो खाय इंग्लिश बायनो बा रोमान स्क्रिप्ट बायनो चलि दङ रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिलाय दङ हंकाय फिया आ जागा हंके कोनो बाधा करे हंके चिनि स्टूडेंट नो बसक जराते कंट्रोवर्सी खिखले खाना वन सगि नायदि बो वन इसिमि 12 जरा परि थांगन बेंगल स्क्रिप्ट बाय आयंखे इंग्लिश बाय रोमान बाय फियाबा जों जतनो चिनि बर रक्त रोमान न सैनानि नै सानलाय मानि बागै बांला स्क्रिप्ट परि जंफानो बरक सैनानि हिंकाय रोमान बाय न फेभार खायो हायसि रोमान बाय न फेभार खायो जों गोबां मा आं जखन स्कुल सामख्लाय दं फर एस ए टीचार हिसाबै जों गोबां मा कारिकुलाम एक्टिविटीज खालामनो थांके बरनो गान दग जाब्रा खांकाय काहेसे गान दग नरक सोंजाक थाखाय सैतु बदि हिंकाय बरक सैति फायो तामबाय सैतु बुंकाय जतनो रोमान बाय होयरेस स्कुल किन्तु बांला बायसि क्लास खालाय दङ हिंकाय आजाखनो जों साइमानो जिनि बररक रोमान बायनो सैनानि कम्फर्टेबल फिल खालायो ते कायसे कक दो ते कायसे कक हिंकाय जों ओ जागा बुइखै हनि मानो बा बाङालि बसनि बररक हनि मानो जे बरक जोंनो नासेल जागै जिनि बेंगली स्क्रिप्ट नो एडप्ट खाया हनि मानो किन्तु ना आबोया ताबुक ते कायसे कताल कक चलि चंखा देवनागरी नो जों ताङै नाया एबं बांला नो बांला स्क्रिप्ट नो जों ताङै नायमिया आबुनि गोबां मा रिजन दं ओ रिजन दं हाय आं नों बायदिसो साना मोसुमोन जिनि कक जिनि वार्ड जों जेतो उच्चारण खालामनाय जिनि कक बरक अबंके नि उच्चारण बेसेबां जेमन आइदि नों माने नों आं तै सतै थे कारामखाय एभ्रिथिं जिनि नि वार्ड नो जों बेसे उच्चारण बेसे जों इउज खायो जिनि कक बरक हिंकाय नों बांलानि जेसे पानो PhD पानो नायनो उनकोदि भाषाविद पानो इथा नों बांला बर शब्द मानसिनायबा गरीबले नों बांला शब्द हंकाय निनि भाषानो नों सैनानि थांगांगाय सैमा सिंबाय इंयाबले ना इ लैंग्वेज नो इ कक नो नों बिनि उच्चारण नो सठिक खाय नारगै बिनि प्रोनाउंसिएशन नो ठीक बाबे नारगै नों रिटन फॉर्म मातो बनाय सामा बायसि मिंया हंकाय निनि रिटन फॉर्म तलांनानि हंकाय नो नि उच्चारण फाय दं आरो जेटा इंराजी अल्फाबेट नि बा रोमान अल्फाबेट नि जों W बाय आपनो मैनेज खायो आबो बांलाओ करनि बागै जों सैमानिया अबनो सै आं बरकनो तामुङै बुजिया आं खाबस बेलेखन वानाव ताबो वर्तमान गभर्नमेंट ताङै आबनो बुजिया निनि बिगत दिनि गभर्नमेंट आबनो ताङै बुजिया बरं तापनि बागै चिनि कक चिनि वार्ड न आसे इंटरफेयर खालायका अबसां वानाव जों जेसे एडुकेटेड बरक फानंतों जेसे साइंटिस्ट फानंतों जों बोंनि भाषानो जों हात दारोबा आनि मातृभाषा त आंसो सिनायब्ले आनि कक बो वार्ड बो स्क्रिप्ट बेसिकै सठिक खाय आं सैमान आंसो सिनायब्ले नों ता वाक थे बायके सिनाय दसागत निनि जे देवनागरी सिनायनि हलायो इ देवनागरी नों वानि उच्चारण सिखने बायके सिनाय आं खरसा बरक बाय फेसुंगान दं आन लाइबो बखाय माने उनकोता ताम सानाय बनो बाफुर बनो अबनानो फुर्स खायो नरक आसे कंट्रोवर्सी तखाय तामगै नंनि कक बरक न एच सिडुल हाबमान हिंकाय तामगै नरक देवनागरी नाया
आंग बोनो सका ठीक है भैया हिंदी भाई मत सका था ठीक है भैया मैं आपको 2 वर्ड देता हूँ आप उसको देवनागरी स्क्रिप्ट से मुझे लेके और उसका उच्चारण करके दिखाओ कौन सा वर्ड गांग सका तुई क्या तुई तो करीनो ये तो करीनो अरे ये कैसे लिखेगा वो लोग तुई से आप सकता आप उच्चारण करो तुई मेरा वर्ड तो तुई नहीं होता वो तो तुई होना है आपको तो तुई लिखना है आप लोग एकदम कोलंबिया वो भाभी जी आप लोग रोमानी ले लीजिए मांग का माने जे देवनागरी हनाय ताबुक इन प्रेजेंस जे देवनागरी सान तंगनाय रक बरनां अबस्य सोंनामो जोंगा जे थ्रो नंनि चैनल नि बिसिंथि नरक निजिनि बुंसो सिग्रा दे सगां देवनागरी बाय निजिनि बुंसो सिग्रा दि सिग्नेचर तांगै रोमान बाय बर चिनि ताबुक जों तो दीर्घदिन सानि फैगा जोंनो तो डिप्राइभ खालायतंका जे रिया हनाय रक इभेन कक बरक स्पोकेन जे बरक देवनागरी साननाय रक बरन ताब सिग्नेचर खायदिला खाना खायनो बरक देवनागरी बाय और रोमान बाय नो सिनाय बला बरक बरन अगेन्स्ट फिउ बरन अगेन्स्ट जों निजिनि कुर्सिनो रखा खायनो बागे बुइनि फेवर मानै तंनायनि बागे आबंकाय ठीक আছে ताबु बर आबाय साइ दङ किन्तु इन फ्यूचार जोंनि बरसंनि जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन बरनो माप खायग्ला खायसि इ भाषा कोन जुगनो डेभलपिंग थानानि अब ओ हा सृष्टि जे दिनो आबन থেকে न কক বড় বাস ফুটপতিং পাইমেনো জায়গা अब तो के बुझागनि तु बुझागमनि याबले बरक जे दिनो तिप्रा बसं जे दिनो आचाखा आफरनो इ কক बरक बिन लगलगन नङै फैमेन अब तो बुनि जागनि नारै सलकनारै साजमनि कगिया आसो बिनि हिस्ट्री दङ जोंनि राजारावनि हिस्ट्री दङ কিন্তু তারপরেও এই বাসনা जों नेग्लिजेन्स खालायदों बेलायखेनो दुखजनक घटनाबो बेलायखेनो वाना मासिंचा माने जोंनो डिप्राइभ खालायमानि जोंनो सातक पितक खालायमानि अब बेलायखेनो जाया हेसि दे कैसे कक दङ जागा हेसि ताबो राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री साइ दङ तामो रोमान स्क्रिप्ट देबना আপনারা ভেবে দেখুন আপনারা কি করবেন ভবিষ্যতে এরকম সব ভবিষ্যতে তাম খানে পুচুং মানে ব আনি ওয়ার্ড নি आनी लैंग्वेज नि एक वर्ड से कामको उच्चारण खालामिया बो सानाय साबो नंबर 1 नंबर 2 ताबुकसाक जरातै संख्या बेसे 125 kana maybe ang kisa pogoi thangkabo tongmana memory wo school no bangla medium school no বিদ্যা জ্যোতিনি বুমরুই ইংলিশ মিডিয়াম টার্ন খাইকা নং যদি চিনি কক বরকনো সে নং যদি রোমান বাই সিনানি ন বিদেশি হরফ ইয়াকবা বিদেশি নো স্ক্রিপ্ট एक्सेप्ट खायांगे नों बाइके बांग्ला मीडियम स्कूल नो इंग्लिश मीडियम टार्न खालायका ओ इंग्लिश मीडियम नि इंग्राजी वर्ड के रोमानिया दिबा बोकी रोमान तामो दा साइमिया ना तामो आंगाबो सबनो सोंनामो जों के आसे हास्तेनि सरायरावनो इंग्लिश मीडियम फोरोंगै तमानि हास्तेव गोबां मा इंग्लिश मीडियम स्कूल जों तमानि मिशनारि उनके मो स्कूल नों तमानि आब्रो के तम ऑब्जेक्शन दिलिया दो मिशनारि नो ऑब्जेक्शन दिलिया निनि गवर्नमेंट स्कूल तांगे नों इंग्लिश मीडियम खाय तंका एंड 1 2 सॉरी 3 खाना बुदय ना ताबको 1 सिमनो चालु खाना इंग्लिश सब्जेक्ट निनि प्रत्येकटा क्लास नों प्रत्येक कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै नों इंग्लिश तनै तो ना जगह अब खाय रोमान हरफ लिया हमको फॉरेन कंट्री लिया ए अबरखन के ताबुक चलि दं हायसि काजे आं बेलेखने कन्डेम खालायो आं पार्सनेलि अबनो बेलेखने कन्डेम खालायो जोंनि राज्यनि मानिक साहाजी जे कक साइतमानि अबनो आं कन्डेम खालायो राज्य जदि रोमान स्क्रिप्ट नो ती मुभमेंट तो जयाखौ ताबुक फानो जोंनि बसकांगो एग्जाम दङ आं नंनि मेडियान बिसिं तिचराय नबन सानाय नरक बिन्दु मात्र किरिना नांगिया जे बरक बांग्ला बे सिंनानि प्रॉब्लम्स दङ नरक रोमान सिदि बसकांगो जे जोंनि स्टुडेन्ट दंनाय बिन्दु मात्र किरिना नांगिया ए रोमान स्क्रिप्ट नि बागै जों बेलेखनो सातक जाखा अबनि बागै जों जोंनि माने जे सक्सेस जों हजम खायनो नांमानि आबो खालायका ते बिसि हजम खालायमान लागला कारण लैंग्वेज एमन एकटा जिनिस
ল্যাঙ্গুয়েজ নো কোনোদিন ডিপ্রাইভ তনি মাইয়া ওকে নরক সৈদি তা কিরিদি সৈমানি পরে তামো নরক সিমি সিঙ্গেল তংলা जों যত এস এ হোল ত্রিপুরা যে স্টুডেন্ট সৈয়ে ডিপ্রাইভ নাই বিনি উপলগ তংনাই সাবো তাম খাইনাইनै চিনি কক সৈনানি চিনি সে রাইট दङ जों न চিনি স্ক্রিপ্ট ঠিকাইনাই जों সৈনাই আবো চিনি কক চিনি মানি কক হাইছে কেবো ন ফানো কিরিয়াওই রোমান বাই ন যে আনসার সৈনা হানি ওয়ান সৈনা ন সৈমান এটা আবো তেকাসা মেইন প্রবলেম মাইনকাই আগে ইনকাসা প্রবলেম ইয়াদো চিনি 1 to 12 জরা যেহেতু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই পড়ি ফাইমানি বাগৈ কক বরক সাবজেক্ট ন বেঙ্গলি বাই সৈনানি সৈয়াবো বিনি ব্যাপার সৈবো মানো রোমান বাইবো সৈমানো যারা বাংলা মিডিয়াম পড়িনে রকম কিন্তু যারা নিন আইসিএসই বোর্ড পরীক্ষা নাই রক সিবিএসই উনকো প্যাটার্ন যারা পরীক্ষা নাই রক বংনার তো নিউলি ইন্ট্রোডিউস মানি ও সাবজেক্ট ইনকে বরক তো ইংরেজি বাইমাং পড়ি ফেমান যেমন হলি ক্রস জন বসকো নিসরাই রক নরমালি বেঙ্গলি নস বরক কাহামকে পড়ি মাইয়া কাহামকে পড়ি মাইয়া কে চিনি কক বরক তেবসে কুথো আবনো পড়ি মানি ইনকে বরক যখন প্রশ্ন বাংলা বাইঙি থাঙ্গাঙ্কাই বরক আবনো টাচ খাইমাইয়াङै थांगायसो এক নিফান আনসারি মাইয়া শুধু এক্সাম সিমিয়া নিনি গোबांमा কম্পিটিটিভ এক্সাম ngi दङ চাকরিनि bagै तलां दङ यादेबा निनि गोबांमा টিপিএসসি नि थ्रुते जे परीक्षा ngi दङमाराव জিআরবিটি नि बिसिंथि जे परीक्षा ngi दङमाराव निनि टेट नि बिसिंथि एसटीपीजीटी नि बिसिंथि जे परीक्षा ngi दङमाराव आबो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड नि फाइनाय गाय आबनो उत्तरी मेङै थां ये नङाराव अल्टीमेटली इनडाइरेक्टली तामबा टिप्रासनो डिप्राइभ खालायन सिबले टिप्रासनो नाम्बार कमांड नानी एग्जाम रगो टिके खलायनानी आबो सिबले आबो सारते मुंसाया हिसि तेगा सामेम कसारो संसिनाय अंको जे सर्वशिक्षा फाइबै क्लास 1 निसिमे 8 जरा हाइन पास होनाय खलाय माने जे जोंनि सीएम सर पूर्ण चंद्र सर सामाने ओ कग्नतैबै नोंताम स्टेटमेंट वा मोसो 9 निसिमे ब्लेन मा परेसिनाय 1 निसिमे 8 जरा ब्लेन हाइन पास संसिनाय अब त हाय আবো অ্যাকচুয়ালি নাইদো আবো সর্বশিক্ষা ফাইয়ে আ স্কিম চালু খাইয়া আবো ও স্কিম অ্যাকচুয়ালি কাহাম ন সানা থাকাইদো বাইকে কাহাম মালে 1 to পরিনে চাই রক্ত আছে অ্যালার্ট ইয়া বড় বড় ন হংকাই খেলার চলেছে পরিরিতলানানি হংকাই আগরতলা তেবিনি পার্শ্ববর্তী এলাকাও যে সমস্ত স্কুল দङ এই খাবার যে সমস্ত বড় জায়গা दङ বরক তো নিনু রিমোট এলাকানি বড় খাইङাবলে বরক তো যথেষ্ট সচেতন স্কুলত থানানি সিগাং যাই বিনস্রাই রংनो इंराजी अल्फाबेट बो फोरोंगिरिव 1 to फोरोंगिरिव 1 2 फोरोंगो नार्सारि हनै रहरै दङ माने 2.2.5 বছর 2.5 আড়াই বছর খাंकेनो नार्सारिव तलांगो हांके प्राय 3 বছরগो हांके बरक माने ट्रुली राइम्स থেকে আরম্ভ খাইয়ে বড় ছোটখাটো মানে গল্প রক গোबांमा एक्टिंग রক বড় খাইমান থাং শহরনি যায় বড়নি তো অক্ষরনি সম্বন্ধে ব ছিনিয়াংনান কোনো স্কোপ সিকরিখা নার্সারি থেকে বড় নারিস খাইতলাং যাও হাঙ্কাই 1 নিসিমি 8 জরাতে ইয়াখাবা 5 জরাতে ফেলিং ইয়া তংফান বনি কোনো লস করে কিন্তু চিনি ও স্কিম ও সেনচংকে বেলাই কাহাম অ প্রজেক্ট फिया चीनी गाय चीनी बुमाबो फरबो जते एडुकेटेड दंबा पारा दंनाय र निनि रेगा खलायनाय र बरक दिनाने दिन खाय डेली रेगुलारली बरक सामु खलायनान थाङो सारिगो किफिलो बेनबो सादिफोर माइदामा जा मादामा तो आपसि जे साइमिया हाबानि फायगां गाय मामु संग जाव लेंजागै थु फुङायके अंखरि थां बोसा 3 বছর 4 বছর মান পরে ফাनो बिनि अक्षर बाय कोनो परिचित खलायजा गया 6 বছর खांगे 5 বছর खांगे स्कुल एडमिशन खलायरिबो ओंखाय आं जेतु टीचार नि फैगोन बा ओ प्रॉब्लम्स आं फेस खाय फैगा हायसि स्कुल एडमिशन खलायरे खांगे बुमुं पर्यन्त सैना रिंगा बुमुं पर्यन्त सैना रिंगा एबीसीडी अक्षर मानिया 1 2 থেকে आरम्भ खाय माने बिनि अक्षरनि सम्बन्धे कोनो ज्ञान सकरै गाबाय अक्षर ज्ञान करिनो नों लिमिटेड पिरियड नि क्लास सब्जेक्ट फुट दंले ना ओंखाय ओ अक्षर दा परिनाय ना बिनि जे कारिकुलाम नि जे टपिक्स आपना दा बन परिनाय ओंखाय टीचार अब हिमसिम चावो जरायबो हिमसिम चाव
o sencho hangkai abo bella kheno problem khikla ke chin chrai ro haipana upai kri nini government circular tongo phelma khlairia hangkai pass khlairen bagai allow khlairo hangkai atike bo dalung mangma শেষ পর্যন্ত চিনি হangkai আন্ডার মেট্রিক বা মেট্রিক জরা থাকে মেট্রিক তো নি পাস খাই মানে লিয়াবলে এই আম থেকে চিনি একদম নিম্নমানের একদম চিনি কোয়ালিটি সুবিধা চিনি স্টুডেন্ট হল ফিয়া কাইসা কুইসু দङ আবন বিসিং খুব রেয়ার বরংকে বুমা বুফা চাকরি খাইনে রনি বসা মাস্টার খাইনে রনি বসা হangkai বড় কিন্তু শহর দङ হেন বড় মানি ফাইও হangkai বড়নি কাছে প্রবলেম ইয়াংনি থাও কিন্তু পার্সেন্টেজ প্রায় 60% হাই অবহায় আনএডুকেটেড টংরগি থাঙ্গো চিন বরক মানে ও প্রবলেম ফেস খাইও হাইছি হিংকে আবনি বাগে আনি হিংকে গভর্নমেন্ট থানে আনি সাজেশন বা আনি রিকোয়েস্ট কবস টংনা মুসুং আং অব সব সালাইকা কয়েকজন বড় রক বাই আজি ইন্টারভিউ রুফো রক হিংকা আং মা সাকা যে ও প্রবলেম নো ওভারকাম খাইনে হিংকাই ও প্রবলেম নো ওভারকাম খাইনে হিংকাই নো কাইসা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল মা সানামনাই গে তাবুক তো এডিসি গভর্নমেন্ট সরি এডিসি এলাকাও যে সমস্ত স্কুল দङ আ জায়গারাও স্টুডেন্ট সংখ্যা বেলাইখেনো সীমিত দङै থাঙ্গা কোন কোন জায়গা 10 জনা কোন জায়গা 15 জনা 20 জনা 50 জনা 100 জনা হার্ডলি 150 জনা রকম হইও আসছে চিংলিয়া হংকে 5 জনা 3 জনা পর্যন্ত দङ হংকে আনি ওয়ান সুক মাখে যে স্কুল নি স্টুডেন্ট একদম কম নিনি 5 জনা 10 জনা অবহায় স্টুডেন্ট রকনো जों অ্যাসেম্বল খাইতলাङै যে কোনো কাইসা স্কুল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল সামৈ বর্ণ হস্টেল তनै স্কুলনি যে পিরিয়ড বনি ক্লাসনি পিরিয়ড আবনি পরে ফাঁকে ফাঁকে বর্ণ ও যে অক্ষর ফোরঙি মাংখাঙ্কে বরংনি ও তামনাই ডিটেনশন মানি বা ফেলঙি তমানি অবনি থেকে বড় ওভারকাম খাইমানাই আনি যেটা ওয়ান সুকন অবয় খাইমাখাই চাওয়ান হনা খুব ওয়ানসুগতা যেহেতু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সামুখলাই ফাইমানি হংকে এডুকেশন বাই দীর্ঘদিন 22 ইয়ার্স আং টাচ তমান বাগে আবার ওয়াসু আনো পেইন খাই হইছি সেরে পাস খাইমিয়া মানে বাইকে বর্ণ ওভারকাম খাইনিয়ান আমতির আং ওয়ানসুগ জারা জারা হইছি কেমেম তে কাছে কোশ্চেন আতো বিসনাই নিনে কোন সাজানা দতং তেবো স্ক্রিপ্ট না তৈ হই না রোমান স্ক্রিপ্ট তে খাবনো আং সানামু চুমাখাই গভর্নমেন্ট বি নম্বর অনুরোধ খাইনামু চুমো চিনি তিপ্রাসানি অক্ষরন মানে কক সাতানি চিনি অক্ষর সিলেকশন স্ক্রিপ্ট সিলেকশন বড় হার্ড দিয়াং কেন জানাই আবো जोंनो ফ্রি হ্যানোরি রুতুম আর চিনি বড়ক যেটা অবনি অপুস খাই তংনাই রক বরনো আং বুজিরনানি মুচুঙ্গন ওয়ান সুগই নাইদি जों দেবনগরী নাখাইবো চিনি প্রবলেমস নি যে जों ওভারকাম খাইমিয়া চিনি বাংলা নাখাইবো চিনি প্রবলেমস जों ওভারকাম খাইমিয়া হংকে তাবুক যে উন স্ক্রিপ্ট কক সালাইমানি অববো not possible not feasible in the one মতে আবু কোন মতে সম্ভবইয়া কারণ চিনি তাবু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই না খাঙ্কাই চিনি গোবাং মা চিনি প্রফিট দङ দিনি ওয়েবসাইট নি সফটওয়্যার নি থেকে আরম্ভ খাই বিভিন্ন নি লেখালেখি খাইনানি মোবাইল কম্পিউটার তাবুক তো অনেক টেকনোলজি নি যুগ বলে ও জায়গার খাঙ্কাই টেকনোলজি নি সাইজে আপ কাছাই থাকা নি এআই নি যুগ হিংকে ও জায়গার ফানো जों निजिनो आसखि चिकन खाइ तंखांके केवबो कानेक्ट खाइमे जा स्क्रिप्ट जदि ताबुक जिनि एडप्ट खाइखांके जों ते 50 इयार्स जों बेक नि थानाय 50 इयार्स जों उक्लो उसुइ थानाय के जाते आबरक जतन बुजिलाइखांके बेलाइखान चावना वानसो हाइछि बेलाइनो नांगमानि कक मेम निने खुगसन खानाय माखाते हासनाय लुकरो खानाय मान खाना ते काइसा कक मेम संगामु सुगो जे बिश्रामगंज एबा बिश्रामगंज आमसाइ न नगर पञ्चायत नाममानि আবনো তেইবলে তাম সামা সানামু যে হাফাং রক বা আবো এডিসি এরিয়ানো নাহরিয়াফু বরক বনে পঞ্চায়েত এরিয়ানো নাহরয়নে বরক নগর পঞ্চায়েত নামখনে বরক সাখলাইখা একে ফিয়া সিনেটি প্রাসার রঙ্গে সিনে এডিসি এরিয়ানো নাহরে আবো বরক নগর পঞ্চায়েত নামখনে কক বাংলাই তমান নন তমা সাওমসু আবনো তুই আং সানামু চমাকে হাই जों एक्चुअली जोंनो बेलाइखाना कमजोर नुखा गभर्नमेंट निनी बिगत 30 बছর যে ত্রিপুরানো রুল খাইনাय কংগ্রেস শাসন খাইনাय বড় বছর কমজোর খাইলা খাবেলা কেন কমজোর কে নুখা আবন পরে 25 বছর 25 প্লাস 10 35 ইয়ার্স যিনি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আবহতি প্রশাসন বেলা কেন কমজোর খাইলা খা হাইনো হাই তাবু বিজেপি সরকার ফাইयै
Oro bahino tiprasano kono morjada relia ang thajingo roman screen beparop saka. Jini sentiment borok rokha khlaina thangtani totally failing kaisi. O jaga naidi jeng ADC man kabu porongke 1984. 1984 o ADC khlai rejaka tiprasano rokha khlaiyan bagi. 1984 ni pore till to the as of now mane tabuksak jorate 3 bar commission achukha 3 bar commission achugui ADC elakano non ADC khaitla chini kubang ma hano ADC ni bisingo tongmani obono ADC ni phatar khlai rakha excluded khlai rakha obo haikeno bisram gonoro bahino one man committee last ni je तीनटा कमिटी में तब लास्ट ने कमिटी को वन मैन कमिटी ओनली सिंगल सी कमिटी बखरकसा बिनी नेतृत्वे कोन फाके जानि एडिशन और नॉन एडिशन ही डिक्लेयर खलाये आपनो ताम खलायरका ग्राम पंचायत खलायरका उनका चिनी के तो विलेज कमिटी एडिशन के विलेज कमिटी हो नॉन एडिशन का वो ग्राम पंचायत ये आरो ग्राम पंचायत ADC এলাকানো কোন ফাঁকো যেন আবো ওয়ান ম্যান কমিটি খাই শুধু বিশ্রামগঞ্জ সিমিয়া আপনার গোবাং মা জায়গা দিনী চম্পুনগর হাই বিশ্রামগঞ্জ চম্পুনগর ওঙ্কাই তেলিয়ামুরাবো গোবাং মাছিন ADC এলাকার আপনার নন ADC খাইরো এক্সক্লুডেড খাইরো ADC থেকে ওঙ্কাই जों आफ्रो जों जातना करिखा जों ADC नन ADC खालामो जों साइमालिया बर ताबनो GP खालायका GP इलेक्शन खालायका GP नि अपग्रेड तो नगर पंचायत दंनाय बले ताबो नगर पंचायत खायना थांतानि बर आगि जे एलाकानो तै ग्राम पंचायत खायका ताबो हयतो आबोनि बायरे थाङै दा बर नाहाना नायखा आबो तां साइमालिया दो आबो गान क्लियर या हंकाय चिना आबोनो तै मोस्ट प्रोबेबली बिसकां 13 तारिख 13 of February चिनारो डेपुटेशन तंगना आंखनाव आंनि जेबो एटेन्ड खायनाय दङ गां थाङै क्लियर साइमान चिनाय तामखाय बायदे बाय बरकनि खुगो जेखना मानि बरखाय सावो जेटानो आगि ग्राम पंचायत खायका आबोनि एरियानि बाहारै ताबो नगर पंचायत खायनान बागै नटिफिकेशन दो नै आं खनाव गा बुजरते कुबुइ तां साइमानलिया आबो आं सार्च खाय मानायनाय के तामके एकटा कखे कुबुइ ग्राम पंचायत खायकाके बराबनो रीतिमतो नगर पंचायत खायनाय न के चिनि मुभमेन्ट प्रथम जे ग्राम पंचायत खायमानि एडिसि एलाकानो एक्सक्लुडेड खायमानि आबोनि एगेन्स्ट जोंना नांगौ ताबो चिनि मुभमेन्ट आबोनि एगेन्स्ट ताङै चिनि एडिसि एलाका आगि तंमानो आबोनो नन एडिसि खायना ना उ जे वन मैन कमिटि खायमानि आबोनोनि बागैसो जों ताबो सुटचारना नांगौ आनि मते के मेमनो संगामुसुगु दिनै जे साख्लाय जागमानि विलेज कमिटिनि इलेक्शन फाइभ दंगो हने 10 years नि परे फाइ दंगो अब हने एके इलेक्शन बा 5 বছর পরে সে ফাইভ মানে কে তাগে अब 10 years পরে ফাইना नांखाना अब बताबो एडीसी इलेक्शन बाय गाव एटास खायनि साजा अब अंके बेलेखाना इ कक सानान से गांगां चिनि हानि बुबाग्रा हि साइने चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मानो बेलेखाना हामबाय मारुओ बनां मेसेज बुखायगा खूब खुलुमुं जानांगौ बनो तामिंखाय ओनलि अन बिनि चाइतो मुंबायनो दिनै जों सुप्रीम कोर्ट नि थेका बाहाय नटिफिकेशन बा अर्डार रखमानि नुखा अबनो 2016 उंमानि हांखाय चिनि इंडियानि संविधानो सैजाक दङ क्लियर खालायो गणतन्त्र जेटा दंमानि प्रति 5 বছর अंतर अंतर जे कोनो इलेक्शन मा ओंनाय नैनि लोकसभा फानंथुं विधानसभा फानंथुं एडीसी फानंथुं नगर पंचायत फानंथुं बिनि टेन्यूर जुदि 5 বছর कमप्लीट खायनो ओंनानि कक फियाबा 2016 नि से ताबो 2026 ओंनाय पाक्का 10 বছরनि परे 5 বছর पर ना तो माने ताबो पाक्का 10 বছরनि परे इलेक्शन गान थां दङ आबो चिनि महाराज दापे दापे केस खालायो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मा थांगा त्रिपुरानि थेके अ जागानि चिकन कोर्टनि थेके हाई कोर्ट ओंगै अ चिनि अ जागानि कोर्ट ओंगै अ जागानि थेके डिफार खायते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मा थांगा बुबाग्रानि चाइतो मुंबाय अबंखा ओंखाय जों खूब खाकसांखा कारण नों निनि एन्टायर एडिसि एलाकाओ ताम चलि दङ साइसिमालिया आरो कि
রাজতন্ত্র দাতং না গণতন্ত্র नों राजानाव अस्वीकार खालायो हायबो राजाबो करि खापो जोंथ' चिन राजानाव मानि दं हायसै बुइ मजिमानि तो मजिमानिया चिनि लिविंग हिस्ट्री दङ चिनि महाराज दङ दाबो चिनि महाराज प्रदुत किशोर 186 नम्बर राजा खालायोबो गे जोंथ' बनो मानिनाय गे जोंथ' बुइ मजिमानि तो मानिया चिनथ' बबाग्रा चिनि महाराज जों बनो जथेष्ट चिनि बोखाव जों राजा हाके नुगै दं ताफानो फिया ओ राजानाव करि हिनो गणतंत्र राइटो बरक चलिया नाइनि किंतु बरक मैम कसारत ते सहायना हाय रोमान स्क्रिप्ट फ्रके बमति रूल्स सफायका बमति आइसो फैका जे फरेन कंट्री ने स्क्रिप्ट न मानाया हनाय नहीं आबनो ता आबनो वाना मासिनसे अबो एतो बिक्रितिनि तंका माने न इंडिया नि कक सागलागा ए त्रिपुरावो अबो हायासे दुर्नीतिनि तंका अब जों सि दंफानो माने सिथुतैनो दुर्नीतियाव हाबलाय दं हायसै उल्टा हमायसै मा दं आं ते बनो तिनि मनि कथ कक साइ खोनारवानो ताबु चिनु बिसि इलेक्शन ति आंके सागाना चिनि महाराजा नाइ बेलेखाना हामबाय खुलुमं जानोगो एकमात्र बिन चाइतुं आबो जों ताव माननाय एडिसि इलेक्शन मा बाय साथे साथाबन एटाच खायदिनि जेतो अंखरान खूब सम्भव ओंके जों ताबु रोमान स्क्रिप्ट चिनी मेटा अबनो जों मानिया बिसि इलेक्शन 10 बছর পর 5 বছর পর माना तो मनि ताबु 10 বছর से मानो मनि कथ यदि बाबो तेबो मनि कथ एस जोखि जबनो नां सावानो चिनरो जों माने मटाइ रनो मानि लायो ना जों लक्खी पूजा हंका एकदम कवर चाइ मानि लायो लक्खी हंके साबो हंका आबो हंका दन समृद्धि खायनाय दन समृद्धि खालायनाय माने ना गोनां खालायनाय दा सबसे रिच खालायनाय किंतु वर्ल्ड ता सबसे रिचेस्ट कंट्री के साबो जोंहासो मटाइ पुजले जोंना नां मानिया देबा किंतु साबो खांगाय यूएसए सबसे रिचेस्ट कंट्री बरले लखि दे पालायबा आसकै माने जों उल्टा जतनो वर्ल्ड नि जाता माने सिविलाइज कंट्री रक जातानि तमनि आबन उल्टा मो जों चलियो जों ओ जगह चिनि तैनो जों पूजा खालायो मा गंगा माता गंगा माने ताम रखनि जों पूजा खालायो सबसे तिकाहाम बजो साइमान वर्ल्ड नि बेल्जियम सबसे क्लीनेस्ट वाटर फिया इंडिया वो से जे हाउरा रक बलाय मैला इंडिया नि ताम निना जमुना गंगा जमुना सब पवित्र हने जों खुलुमलाया दिबा तीर्थ थांलाय खुलुमलाय माने अब जस्ट मनि कथ कसे दो किंतु सबसे तिकाहाम वर्ल्ड नि बरमान हंकाय बेल्जियम मान जों विश्वकर्मा मतायनो बेलखे मान लेगना विश्वकर्मा के तामो निनि ओ ऑटोमोबाइल रंनि जों खायबलनो मताय खुलुमो आर इंजीनियर मतायता इंजीनियर मताय किंतु ए ऑटोमोबाइल रंनि सबसे लीडर साबसेमा जार्मानी जार्मानी टेक्नोलॉजी जों उल्टां तंग दिबा जों खाय जाटाना पालायो बुखे आबनि फलमान हाय जों तंखाबले इंगे ठीक आबायनो जों रोमान स्क्रिप्ट सानबा आबो फरेन नि फो इंगे ओ जागानि नो इलेक्शन खालायदि इंगे बो आबो खालायजे गया तारपरेबो चिनि तिप्रासा हजार का एफानो शत लिडार तंगले ना नेशनल पार्टी ओ लीडरशिप खालाय तंगो एक वार्ड दानो बुंथान थे खनाका चिनि कक बरक नो सेफ्टी खालायनान बगे रोमान स्क्रिप्ट नांगो जीवनो त सागा बरो छाया नॉट ओनली दैट आं सबसे वान मानिंकाय ताकलाय मास पगै थांगा बेस 2-3 मास सिगां चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री हायनो हाय चिनि भ्रु रगनो चिनि ताखुक चिनि रियां ताखुक बुखुक संनो बरनो चटागां हिल ट्रेक नि फायुनि सामानि परेबो चिनि लीडर्स रक कक थाइसे पान छाया बसु वाना मासिंचा नाय वाना मासिंचा तांगे चटागान हिल ट्रेक नि फायु हनजांना बा रियां रो ओ जागानि ओरिजिन जों तिप्रासा रो माने आई मीन तिप्रासा बोलते जों ताइ को जागानि देबरमा जमातिया 50 पान खा अबरक जेसुक सत्त जागानि ओरिजिन आसुक न कुबुई चिनि ब्रु बसनि ताको बुखु ओ जागानि जे बसं रायकसाक एवं रायकसम निजिनि बुद्धि बाय निजिनि टेक्नोलॉजी बाय ओ जागानि सेनापतिङै चिनि
চিনি রাজা রঙ সেভ খাইফাইমানি বরং जों जाटागान हिलटेकनि फायहनि साइ दङ हिस्ट्री बेखा खायमाखलाय दिबाबो ke sana thangkhang ke tabo against kalaibnai noro ke biani phaiba hne sungthai उल्टा बरक आयंनानि फायनाय आगि तो खोनादे आगि तो चिनि त्रिपुरानि डिमार्केशन तो बहाया तंमानि दो जाटागान हिलट्रेक रगो चिनि महाराजानि जमीदारी दंगा जागा किन्तु ताई बोलेरि आं रगा जागान उत्पत्तिया महाराजानि दखल दङ बर महाराजाना टैक्स रु इनका जागानि बनायकेनि खलायो हायसे बिन आन्दारान तंबायमानि किन्तु चिनि इंडिया बाय मार्च समन परे चिनि त्रिपुरानि डिमार्केशन चेंज संगि थांगा ताई बोले तरी आंगा जागानि फायाब्ले सुदाबो सिमिदिबा 2018 आईपीएफटी तंगै बीजेपी खमाता फायमानि किन्तु से आईपीएफटी नो बाहायनो उग्रवादी नि साइतंलासा आबो नुग्याब्ले नेतार आबोनो नुग्या आबोनि बागै नां साबो जों साधारण चिकन सा व्यापार तिनी रामदि बिस्किट चा बिस्किट फानखा माइ मुइ जानान बागै बाजार फान खायगा जों हायनो जेनुमोन दा खसेतबो साइ तामनि बागै साइ हिंगाय हामियार द फाइव हामियार द फाइन माने जों ह्यूमन बीइंग सब समयनो काहामनो नायतुगो ना जानानि फानंथुं जुमनानि फानंथुं आनि बाजेटो जे तमनि बिसंबा ना काहाम पाइनेनि हामियानो जाखांके साबो खतिंनाय हामिया पाइतुका आनि ल संनाय हाइता रि पाइना थांगाय आनियागो जेसे बाजेट दङ माने बाजाराव तो कस्टलि बो दङ कम दामनि बो तो दङ ना हेंके आनि बाजेट बिसिङो जे मामानो फानो आं घन्टा बोइरि रं नाइले दिबा दुकान से कोइटा बारी पाइ हेंके आबो तामो मिन खाय जे इच एंड एवरी पर्सन बरो ह्यूमन बीइंग नि नेचार काहे दङ बरो काहामनो नाइतुगो सार्च खालाये नाइतुगै काहामबो आमानो पाइ तिनी आलु पाइति फिका गुदक जानाबो आं तिनी जाखांगाबो खानासनि नान बग नंख्रि थां फर द टाइम बिंग आबो किछि चाल जरान बागै चानान नसे आंगा सके नाइतुगि पाइ हुंगाय आनि लं टाइम आं तंगै थानानि आनि बंश परम्पराय तंग थानानि आनि हानि बागै आं काम नायगलाग दिबा नाइथेकलाय खानाबले ना हानि बागै आं जे जातै तिनी आनि कुनु फ्यूचर गरै जे पार्टिओ तंगै आनि दफानि फ्यूचर गरै आनि बसंनि कुनु सेफ सिक्योर गरै आं तिनी सालसा हामानो 5 बছर हामानो 10 बছर हामानो आनि नेक्स्ट जेनारेशननि कुनु फ्यूचर गरै आं तंगै अ पार्टिनो खायना क्लाय कांबो चिन्ता खायनाय हाया दिबा किन्तु चिनि बररक आबहाय वान सुगिया उल्टा ओ थाइजों सामानि को उल्टा आबहाय फायगा आबहाय वान सुगिया बरख वान सुग तामो तिनी आंगो जागा मन्त्रीनि मा तंहांकाय मन्त्रीनि मा तंहांकाय आं आनि जेनारेशन जेसबानङै थांतुं आबोसिन हादि इंगे जों पार्टी खायलाय मा बनायदि नर तो नों तो साइमानो आं तो कैसा पार्टीनि न बिलंस खालायो तिप्रा मथानि इंगे इंगाय इ तिप्रा मथा ताङै जों तिप्रा मथा खायना क्लाय ताबुकनि इ दिनो माने आजके डेट तो ताङै जों तिप्रा मथा खायना निक्लाय ते जों बाजारनि मैखितों काहामनाय पैमा हाय रि जों काहामनाय पैमा हाय पार्टीनोबो तो जों काहामनाय मा खायनाय ब्लेना इंगा जागानो जस्ट कैलकुलेशन खालायनाय दि तिप्रा मथानि आइडियोलॉजी तामो अन्नानो नेशनल पार्टी निनि बीजेपी फानंथुं कांग्रेस फानंथुं बोंनि आइडियोलॉजी तामो तिप्रा मथा तिप्रा सान बगे तामो वानसु बीजेपी एंड ते आलादा पार्टी रक बरक तामो वानसु नों चिन्ता खायनायनि उचित ब्ले पार्टी खायका माने न जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी खायका माने न निनि फ्यूचर न सिक्योर खायना मुचुंनाय निनि बंश न सिक्योर खायना मुचुंनाय आबन बगे जों पार्टी खायलायले ओ पार्टी न खायनो थाखाय जों बिनि आइडियोलॉजी फास्ट मानायने गे ताबु चिनि तिप्रा मथा आइडियोलॉजी के तामंगाय ओ जागा चिनि तिप्रा सानो जुग जुगरम ओ जागा सिक्योर खायकलांनाय बाहायके सिक्योर खायनाय निनि एडिसिओ लैंड राइट्स मानमानि बिसिंतै जागा तो मेन ब्लेना माने कक सालायनो थाखाय बेलेग कक फायगाता तिनि जागा तो मेन हा न बुमा किन्तु इ हावनो जों आसायो थैमा हावनो जों गबलै थांजो सकजों मा फानोथुं फबजों मान फानोथुं इ हावनो जों
ফসল খাইছাও ই হাওনো চিনি যাবতীয় চিনি ভিটামিন দাহন নিনি কার্বোহাইড্রেট দাহন ফ্যাটস দাহন তোমা তুমি তুই থে কারম খাইছো তো হাওনো जों मान বলে ই হানো চিনি সেভ খাইয়া নাঙ্গিয়া দিবা এক নাম্বার ই হানি বসা जों त्रिपुरा सारक हानि ओरिजिनल बसांमन पड़े ओरिजिनल बसांमनि पड़े बो इ हानि अधिकार चिन याको करई चिन बरं याको करई अबनो रनानि बागिनो चिनि त्रिपुरा मथा चिनि महाराजा अबनो रनानि बागिनो जों फाइट खालायदों मूलत ओंखायनो त्रिपुरा मथानो खाइते खालाया दिबा त्रिपुरा मथानो हामजक तेखालाय खानाबलो जागा अबनो कारिते ताम हुंकाय Nini azai phai je kok samani mani kok obono kaham bini goron rui bini structure kaham rui bono secret khaiklangani chini next generation bagi tam bain ke roman script bai abo sungma samjau ka abono karei it entire tiprasano ngi khab edisel kono develop khlanya kai edisio nung direct fund hona nango abo sung sanlai jau ka without rang nung kintu develop ni kok wan chugi meya rang tong na nang nai chini entire edisini area hangkai 7132.56 বর্গ কিলোমিটার hangkai o hano rokha khai klangani gechini land rights ba land hani odhikar nangnai aro je tongnai borok ni bagi 7100 bosing sagamo 132.56 বর্গ কিলোমিটার যে তংনাই ই বড়র ন সিকুট খেকলাংনি বরকনি ও জায়গা নিনি রাংনি থंनो क्राक खायनाय निका बिनि गोबां मा रां आजिजांनाय बा रां फायजांनाय इनकाम जनरेट नाय अबाय जागारक निनि मार्केट दक जों नांनाय अबरनो एन्टायर डेभलप खायनाय निकाय एन्टायर डेभलप खायनाय निकाय ओ जागा रांनि थं क्राक नानो रां फायना नांगौ ये ताबु बर्तमानो अब तेप्स कक केमा फाइचुका बर्तमानो जों जदि बाजेट कक रांनि कक सालायखांखाय बेलाय मनि कथा चिनि टिटिएडिसिनो बसक बाजेट दहरजक साइमान ताबुक जरा 2025-26 नि 5.60 करोड़ माने 5 कोटी 60 लक्ष टाका 5 कोटी 60 लक्ष टाका ताबुक जरतै रां रजागो चिनि बाजेट दङ 8.60 करोड़ चिनि across the state नि बाजेट हंके प्राय न 30 माने 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ प्राय ते किसासे कम स्टेट नि across the state नि बाजेट टिटिएडिसिओ बाजेट खालायजागो मात्र 8.60 करोड़ ओ 8.60 करोड़ निसे ताबुक जरातै 5.60 करोड़ से हरजाक हंकाय असुकबाय निनि 7132.56 बर्ग माइल तंनाय बरकनो बायके डेभलप खालायनाय ओ रां बायके खालायमानो एडिसिओ अबनो याखथन खायबै जे अन पार्टी खायनाय सिनिते प्रसार बंकब्लाना आसो गोबां रां रखय दंबो जे एडिसि हाफांगो तंनाय रग आसुगै तंनाय रग बर' जागाव डेभलप खालायखा हनै कक दिसाफिबायबो आं किसा जेसक सांग साइमामानि आन जाना मते प्राय 30 থেকে 35 करोड़ थांगो कर्मचारिनि बेतन एभ्रि मान्थ हंके तांबाय डेभलप खालायनाय एडिसिओ दफ्तर दङ मात्र 21 21टा दफ्तर दं इ 21टा दफ्तर एडुकेशन डिपार्टमेंट को किसा सासेनो प्राइमारी स्कूल दङ चिनि 1420 टा स्कूल दङ प्राइमारी स्कूल एसबी माने सिनियर बेसिक स्कूल दङ 212 टा 1420 प्लस 212 अब चिनि ताबु टिटिएडिसि बाय रान खालायजागै दं शिक्षा क्षेत्रे चिनि बाजेट बसक साइमान 1.79 करोड़ ओनली एक स्कूल बसक लायखाना एक स्कूल बसक रान खालायखानाबो माने असुक फानि खालायतनो जोंनो किन्तु जोंनि स्टेटनि निनि नेशनल पार्टीआव जारा खायतोंनाय लिडार्स रक
borok obono tui bindu matro cinta khlaya bindu matro kok saya upor onto tam khlai borok chini iti pramota sarkar no blame khlayo nini shikha khato matro 1.79 crore bai botam develop khainani tam develop khlainai bo hingkai usuk khlai chingno kosto khlai satogui tono bai kengai seman thane bosor 2024-25 hingkai 28000 crore state ni budget abon bisingo tt additional raka matro 6.79 crore মানে 1000 crore ফান্ডসে কায়ক হংকাই এরিয়ালে বসে বাঙি তখা বাচনি অবো হাইখলাই जोंनो খাই তং মানি এই অবনি থেকে রক্ষাংনা বাগিনো जों नायो एडिसिनो स्वयं संपूर्ण फुल फ्लेजेड कायसा सेपारेट स्टेट खाइदि जे बनि स्टेट निबो त्रिपुरा लैंड फानंतुं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फानंतुं इया खायनि मानिक लैंड फान खाइदि ता बं बाइचिन आपत्ति करिबले मोदी लैंड खाइदि अमित शाह लैंड खाइदि जों बरनोबो नासले आहायसि तामखाय जों सेफ दिंनायनि बागै जों मा चाइतखा जों रक्षांनायनि बागै जों मा चाइतखा जोंनि जनसंख्या कमी तंखा जोंनि जनसंख्या ताबो आजके डेट नों जदि सेंसास तो खालायखांखाय जों दिनैनि डेट जदि खालायखांखाय जों बिलो 20% नों थांखायसि कागजे कलमे जों 31% नों तंफानो प्रेक्टिकल आसक्रै अबन होइते रक्षांनायनि बागै जों जोंनो सेपारेट स्टेट खालायदि जों तो भारतनि होइते याकागै थानाय न कक साया जों तो अरन तंनाय भारतनि अंगराज्यनि तंनाय नों जेटा भारतवर्ष गोबां मा स्टेट नों जदि क्रिएट खालायरिमा नंखाय तांगे जोंनो खानि क्रिएट खालायरिमा यांनाबा नों अबनो खालायनायनि बागै नि संविधान संशोधन म खालायनो नांगया भारतनि संविधान 2 एवं 3 दारो जेटा सिजाक तमानि अबाय नों जोंनो खालायमा नंखाय जोंनो खाय तां खालायांखाबा नों तिनि आसाम न सकागै मेघालय खालायरिमाखा आसाम न सकागै नागालैंड खालायरिमाखा आसाम न सकागै नों मिजोराम खालायरिमाखा गनि त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नाम रिमालिया चिनि त्रिपुरा के बरक जेफस खाइमेया फियाबा खाइमां खामो तांगै खालायांखाय जोंखाय अर्थोडक्स दो चिनि बरक माने कायसा तंगिदिबा बेलाय सिजागु जों आगे पुइला त्रिपुरा लैंड सानलाय पुरबो हा जों थांगाखै को हा साननाय रक फायका बरन टुकरी बाय गुदाल बाय हा रहदि आमति रकसे जोंनो बेंगल खाय तामनि बागै खालाय दंखाय बरक बुइ बाय चाबि मथरु आलका बरक मसाव हायसि बरक जीवन फानो डीपली चिंता से खालायनाया बुंनि नेक्स्ट जनरेशन तामुनो ब जागा थां खालायनो आब्र बरक जीवन वान सुगिसिनाय सो आबोनि बागै आं सानामो जों तिनि जों पार्टी फान खालायदि बाजारनि आलु फानो पाइदि बाजारनि दुकाननि रि फानो पाइदि जों काहामनायनो पाइयोंखाय पार्टीबो जों काहामनायनो मा खालायनाय गे ताबुक चिनि बागै सबसे बेस्ट पार्टी चिनि रक्षा खालायनायनि बागै कक साइतंगे त्रिपुरा मथा चिनि रां पैसानि थंनो क्राक खालायनायनि बागै कक साइतंगे त्रिपुरा मथा चिनि एन्टायर चिनि नेक्स्ट जनरेशन सेफ सिक्योर खालायनायनि बागै कक साइतंगे त्रिपुरा मथा तांगे जों अন্য पार्टी खायनाय बाताबो आनि मते जे ताबु अন্য पार्टी खालाय तंनाय त्रिपुरा मथानो कारे अন্য पार्टी जारा खालाय तंनाय बरकके निजिनि याकुंगो गुदाल बाय तानै तंगो तामजाक तंमा बो साइमिया या फातलनि हा कचगि तंमा बो साइमिया हायसि आमते सिंनाय आवा हायके आनि ऑब्जर्वेशन आं मा तंग हायसि के मेमते कायसे संगामु सुगो जे टिटिएडिसिवो त्रिपुरा मथा फाइमाने 5 बोसोर काखा के 5 बोसोरनि बिसिंगो तमा खायका इनके तब बसकां इलेक्शन पाइमानि यागोलले तमा खायजाकनाय फार्स्ट आंनि पुइलानि प्रश्न नां उत्तर न चाइतनाय जदिও आं एडिसिनि एडमिनिस्ट्रेशन क्रिफानो जततुक आन नलेज बा मकल जाता नुकमानि जों हासाला तंतुतै बा फाताला तंतुतै नुकमानि आपन मा सासिनाय कारण एडमिनिस्ट्रेशन हाबनाय रक एमएमबीसी रक का आपनिते काहामखौ उत्तरि मान खामदो हायफानो आं जे साइमामन मते ताबु एज ऑफ नाउ चिनि सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिस दङ 46 नोस ओंखाय जोनल डेवलपमेंट ऑफिस दङ एन्टायर एडिसि एलाकाव 10 ता दङ 10 ता बीसी दङ चिनि 587 ताबो आगिनो ओंखाय डिपार्टमेंट आं थाइजों सागा चिन 21 डिपार्टमेंट दङ डिपार्टमेंट वाइज सामं गोबां मा खालायलायखा हायसि निनि डब्ल्यूएस
ডিপার্টমেন্ট থেকে গোबां ওয়াটার ট্যাঙ্ক রক ডিস্ট্রিবিউশন খালাইखा বিগত 5 বছর হंगाय ও 46 টা সাবজোনাল বিसिंग 13 টা হंगाय सय तिप्रा मथा फाइ खालायफाय माने साबजोनाल अफिस नामका 13 टा जोनाल अफिस नामका 6 टा तिप्रा मथा फाइयाबो गताल क्लास स्टाब्लिश खालायमाने हंगाय मोर देन 6000 नि सेपन गोबां 6000 नि सेपन गोबां बेनिफिशियारि रंनो फाइनान्शियल हेल्प खायखाने आं खोनाव जे माने रक सामानि मते केनिनि टुरिज्म डिपार्टमेंट को थांखाय ताबु एडिसिओ उ कायसा जोंनि बर' ताखु रंनि कायसा गान तंया सगराय बोली बाय हिने ए ओ म्यूजिक तामै जे कायसा वाटर फाउंटेन मानि आबो वेरी ब्यूटीफुल एबं नायनि मत आबो खलायका जोंनि एडिसि गभर्नमेंट तिप्रा मथा आसुमन पुरा बमि दङ ओंखा हंगाय गोबां मा समाजपति रंनो वाइसा जागा बागलाय मानि निनी जोंनि गोबां मा जोंनि समाजपति विभिन्न कास्टनि विभिन्न सबटाइटेलनि निनी देवरमानि रियांनि रुपिनिनि कलयनि आबाहायखलाय दारलं थे कारमखे एवरी कास्टनि न समाजपति रंनो जागा बाखायसि बनो सेंक्शन मेमो रजाखा हंगाय आं जतो मुतमान हॉस्पिटल नि सीट आगि मोस्ट प्रोबेबली 50 ता तंमानिंना आबो ताबु 150 ता 200 ता खायजा खाफु हंगाय आबनो कारै दुईटा दा बसबो प्लेग्राउंड खायजाखा सिंथेटिक प्लेग्राउंड हंगाय तीनटा खूब सम्भवत तीनटा स्पोर्ट्स स्कूल ओपन खायजाखाना हंगाय निनी आईसीए डिपार्टमेंट थे गोबां गोबां जों त्रिपुरा आइडल्स रखने नुगलायखा प्राइस रगलायमा नुखा आबनो कारै जों फातार हास्ते रगबो तलां जाखा जोंनि ओ जागानि रोजाबमुं रक मोसामुं रक जों लंडन रक थाङै मोसाफेमर नुखा अब्रो जोंनि कालचार न डेभलप खालायमानि न हायसि जोंनि रिच कालचार न बयनि हाव तलाङै सु खालायका बरनो फुनुक मानि अबरंनो आबनो कारै निनी ताम साना खालायबनो इनकाम जनरेटिंग नन बागै याखाबा निनी गोबां मानसिनि बेकार रक थांनानि बागै तिप्रा हाम स्कीम होनो अटुरलाय मारक जों नुखा बिगत এই 5টা বছরাव गोबां मा अट' रक डिस्ट्रिबिउशन खालायलायखा आबो साबसिडि रक दंगो हंगाय आति खालायन गोबां मा स्कुल अपग्रेड खालायजाखा इंलिश मीडियम खालायजाखा हंगाय मोटा मोटी जे आं थाइजों जोंनि बाजेटनि कक सापुरनो साका एसे बाजेट कमनि बिसिङाव फानो आथिखालाय सामु खालायमान काबो एकमात्र तिप्रा मथा सरकार होनो खालायका हंगाय ओवरऑल जोंनि साखाव तो बोबाग्रा दङ बोबाग्रा जत एमएमबीसी आं आसा खालायो जोंनि जत महाराजानि इन्स्ट्राक्शन बायदि बर' सामु खालाय दङ हंगाय एलाका रक आगिन स्लाय रिगनाय रक बागलायमानि खोथों रक बागलायमानि तो जसे चलायलिया हंगाय आबनो कारिबो निनी गोबां मा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम रो तबला रो हंगाय जारा ओ पाराव तंनाय रो कीर्तन मोसानाय रो न बुनी कीर्तन मोसाना पुरो जे बुनी नांगे दिबा जे इंस्ट्रूमेंट नागमानी जन जनिया दा होन मेलटों दा होन ताम ताम रक तामलाई रक आबरक बागलायो आबो ई 5टा बছरो प्रत्येक बছर न बागलायो हायसि हंगाय ओ सिंटेक्स रक बागलायमानी खोथों बागलायमानि एवरी इयार न बागलाय दङ बसर 2 बार खालायबायखा हंगाय ताबुखाय जोंनि ब्रै रक मैडम रिगनाय रक तै तांनो चंलिया रिगनाय माने खोथों ता बाक्सिरि हायसि हंगाय आगि हंगाय माने खोथों बांमर जों आसल नुगिया बागमा से नुगिया ताबुखाय तास्ता बाक्सिरि हिनसि हंगाय अनेक बेटर सामु खालाय जाखानि मा होनो हायसि ताबु रिगनाय रिकु तो सेट बागनानि बागै रेडी ब्रै रक न खोथों तो बागखानो ताबु हंगाय जारा रिगनाय ताक माय रक ब्रैजो रक रिगनाय रक खोथों बागफोर जों नुखा बरक खोथों तलां थांफोन बरक तागि मैया बंनि शारीरिक आबहाय बुराङै थांबायखा हंगाय जोंनो वान सलायखा बं महाराज न जों प्रपोज खायखा महाराज रिक्वेस्ट खायखा बं खोथों तो तागनाय तो तागुनो किन्तु याहो तागमन ते चोरु याहाय पन जारा ताग माय रन बागै रिगनाय रक दिमा खाय चाव आबो लगलगिनो खोथों जारा तलांनाय तलाङो के जारा दिगनाय बरनो दिगनाय रनान बागै
रिगनायबो एरेन्ज खालायजाक ता रिगनायबो बागलायनो हायसि अबहाय केन गोबां मानसिनि बर' रकनि टुकटाक चाहिदा आबनो कारिबो निनि बीएड कोर्स रगो बुदय मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल सपोर्ट खालायजाखाना कोचिंग रग हरजाखाना आईएएस टीसीएस अबहाय रगो ओ नार्स ट्रेनिंग रुई जापानो रहनानि बागै ट्राई खालायलेखा थांखाना को एकजन खरबुस थांखाबा नलेज करे गेवहाय माने एन्टायर तिप्रासानो बाहायके सामग्रिक अर्थे डेभलप खालायनानि आबो किन्तु ई 5टा बছरो अनेक माने विभिन्न एंगेल नाबो चिंता खालायजाखा किछा किछा खालायजाखा हायसि जों आगे तिप्रा आइडल रखनि खोथा खानाबा जोंनि बर' रोजाब मुंकरं तंनाय रावनो जों नुसनुगिया बर' बंनि टैलेंट न फोकस खालायनानि बंनि स्कोप सकरै ओंगे किन्तु ई तिप्रा माथा फाइमेन बिसिंतै अबहायरक नुखा हायसि एता फुटबल लीग तो चलिन दं हायसि ओंगे प्रत्येकटा जोनाल साब जोनाल गोबां मा थंजांनाय निनि इंडोर गेम थंनान बागै कैरम बोर्ड थे कैरम बखाय आबर बाहाय डिस्ट्रीब्यूशन आबखाय एकदम सिंपल मैटर सी फुटबल भलिबल नेट थे कैरम बखाय बास्केटबॉल क्रिकेट बॉल आबहाय बागमनि ताबो तो साधारण बेपार आबो तो रीतिमतो बागलाय दं ताबो जोनाल जोनालाबो बागलाय दं हायसि जागा जागा बहाय बागलाय दं जने किसे साम खायजा खाने जों वानसुगि मानता केताबो इलेक्शन पाइमन या गरले के जदि इलेक्शन तिप्रा मथाना आसुक खांखे आसुक मन या गरले तिप्रासना हामख्रानि बागै बुमतिखि याप्रि नाजाकनो जों तो चिनि जाता आइडियोलॉजी हठात साखलाय तो सामख्लायमिया चिनियाबो चिनि एक्चुअली जेकुनो सामख्लायनि बिनि पुइला बिनि विजन तंना नांगौ चिनि विजन तो तिप्रासनो फियकनानि सोक जोंजालो जाय तंमानि बा कलगै तंमानि अबन होय जों तिप्रासनो फियकनानि अबसि तिप्रा मथानि विजन ओ विजन सगिनानि बागै जों ताबो मिशन हमलायतो मिशन खालायतो जोंनि मिशन गै ताबो एडिसिओ पुनराय दखल खालायनानि आबो जोंनि मिशन 2026 नि मिशन हंगाय दखल खालायमानि यागलो जोंनि जे पेंडिं जों जे ताबुसाक पर्यन्त मानिया सानै तंमानि अबनि बागैनो जों तेबो जरालो बाबे जों फाइट खायनाय ताम तामनो खायनाय हिंखाय जों साइमानो 2019 नो ओ जगह स्टेट कैबिनेट 125th अमेंडमेंट बिल हने बिल पास होङै थांजा कैबिनेट एप्रूव होङै थांजागाबो अब ताबो पार्लियामेंट कसाय दं गे ओ 125th अमेंडमेंट बिल तामो गा जगाओ निनि तामो दं गा जगा डायरेक्ट फंड कक सैजाक दं एडिसिनो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड रहनाय डायरेक्ट फंड तामो अबचिन बर अनेक अनेक समय बुजिया रखमुदो तामनो डायरेक्ट फंड होन निसौ माने सेंट्रलनि सरासरि रां रहमानि अबदा डायरेक्ट फंड हाय रखे बुसंलाय गांगाबो तिनि ओ चैनल बिसिंतै आं चिन बरनो क्लियर काय सानामो जोङो डायरेक्ट फंड तामनो हिन डायरेक्ट फंड गवर्नमेंट हिनो एडिसी बिनि इलाकाओ बोसोर जरातै फंड नां बनि जिनाबनो बाजेट तैरि खालायमानो बुझका बाजेट ताबु खालायो हंके किन्तु ताबु हंके बाहाय बाजेट तैरि खालाय बरक ओ जगा चिनि स्टेट मा रहरो स्टेट गवर्नमेंट आबनो नाय बइच्छा आंखाय आसा खायो खूब समत नास नायाना चिनि एडिसी नि बाजेट नम्बर नास नायाना बर खायनो चिनि अक्रॉस द स्टेट नि जे बाजेट फाइमेनि आबनि लामसाम थक कायसे अमाउंट आबो बर अबनो एडिशन रह दिहनै दिरु कोनो हिसाब खालाया है एडिशन बागै हंके डायरेक्ट फंड का अम बाहाय नंनाय ओ जगा जे नांमानि तारमानि नि नुखुङो नों जे रां नांमानि आबो नों तो सिवना आनि दिनाव उसग नांखानि मासो उसग नांगौ आनि जराय पुरनेन बागै उसग नांगौ आनि बाजार खरच उसग नांगौ नों तो बाजेट खायमामले एयाव बाहायके एडिसी बखुद बाजेट खायनाय बाबनो डायरेक्ट सेंट्रल रहनाय गे सेंट्रल गवर्नमेंट ताम खायनाय बिनाव बाजेट न नायै जे रहरमानि आबो स्टेट नि ट्रेजारि रहनाय स्टेट ट्रेजारि ति रहरि आबो एडिशन थानाय स्टेट आबनो 1 टाका फनो नारगि माया हेसि शुधु स्टेट नि ट्रेजारि सिबि यूज खालायजानाय रां फाइनान बागै एयावनो नो डायरेक्ट फंड हंके 125th अमेंडमेंट बिल डायरेक्ट फंड दंगो ओ जगा निनि लैंड राइट्स दंगो हंके निनि गोबां मा जोंनि एडिसी इलाकानि बिसिं जे रिसोर्सेस दंमानि निनि हासिं फानंखा वा फानंखा निनि ताबो पाथर फानंखा
tubunan ingka ke vital matanya diba I vital ni puisa porjonto ADC government tani soya ADC ni property tubui tongu kintu aboni rang sabunan kai abo state government au ADC wa maximum forest tongu I forest ni rang sabunan kai state government au 125th amendment bill abaro sejak tong ADC ni je property use khlajak tomani aboni je tax na jakan kai abo ADC government ro naning tu abaro joton clear tu hinke sorupuri tam tong ke tebo chini tabu je 30 ta seat tomani asuk thai abo 50 tang nai hinke 50 tan bisingo 46 ta 6ta kai nominated nai 6ta no karite 44 tang kai election nai jodi 50 tang kai ei abro jotono sejak tongbai 125th amendment bill kaje 125th amendment bill jeng tumung man khangkai chini ADCO jeng jesuk nangsak riman yaphano jesuk nangsak riman yaphano ontoto 90% jeng fulfill khlaimanai abono kari chinta kaisa most priority hingkai tripakhik ata jata khlailai maharaja bai ajago same chini 125th amendment bill haino ajagan chini sanmung rok bahaino direct fund theke arambo khai land rights theke arambo khai aro bebak no tongbai gainin titedisen seat bari na ro akro bebak tongbai abono phane jeng norodi abo mang khangke bahaino jeng kogni kogrom di jeng state maya phano nang state mamani equivalent nongi thane haisi jeng rajyo maman saman nai jodi 125th amendment bill abo jeng man khangkai ngiya khaba chir maharajan tripakhik chukti no jeng man khangkai abo rajyo man saman rajyo maman saman te kaisa jeng wan songnai mano tamo chini tabuk je bortomani jin Tripura abo to eksange full fledged stating yable jeng Tripura ni history saimam lena jeng je dino Bharat bai March jengo afro jeng full fledged state ya 1956 thangai jengno UT khlai rekha 1972 thangai jeng obo state ni declare kha Tripura ni history buto haible ngai tabuk jeng jodi truk 125th amendment bill aboni mutabek jeng jodi UT khangkai ba chini maharaja ni tripakhik chuktin bisingtei chini ADC ni je dabi jata jeng khlai tongmani abono man khangkai abo mane UT ni category o thangsogoi nai do ga aste aste o abono batch khlaiei jeng to tabuk 587 ta ADC village no abono tei jeng gra Tripura sanai tongo engkai o 587 ta ADC village no tei tabuk jodi jengno chini sanmaron rekhangkai abo jeng UT ni saman nai UT ni category thangnai engkai abono full fledged state je fur khlaikangkai Greater Tripura lai nai abon bagino first jeng chini o manthero no sanlai tongo engkai jeng to kuri theke 22 ta seat to phaino tongo 2026 ADC o engkai chini sanmarok to jeng 100% khlaime ephano ontoto 90% jeng jeske phano fulfill khlaine haisi jeng Tripura motha emon ekta party obo political party abo movement party sabon bagi movement khai শুধু Tripura sani manthai sokte ni bagi Tripura sani survival ni bagi Tripura sani adjusting ni bagi je movement khai ge aboni bagi no chini bkhaubo jotesto borosa tongo জনগণ চংমাইনো tongo 100% ni yaphano 90% chungmai tongo abon bagi no jeng ADCO phaine hinbo saimano tamkhai o jumla party BJP ro khai jeng 28 jongni sai 28 jongni jeng saya haisi borokni 28 samani abo নিশ্চয় কাইসা না কাইসা বার জায়গা রহইছ তং হইছে উইদাউট রহইছ বরাতে অকক সাইছে মিয়া আকক আং তিনি সানামো জং হইছে বেলাইনে নাং মানে কক সালাইखा मेम पहिलानि सिमि जे खानाबाय फाय माने गोबां माने सरंजांनायबो माखानि नि थानेबो बेलाइने हामबाय मेम हामबाय जिनि खरांगो आंखो बेलाइने हामबाय मेम हाने हाइते बासे माया फारफेबो जिनि खरांगो मानजाक फाय माने बागै ते काहाम को रनो सावै जिनि Tripura hasni lukurok no sawi khanara man bagai ka obata hai khlaine nangmani kogrona sawi tei busang thanglai buskang ni sal rogo am thai khlaini soyawi naibi tongdi sini khorang no dalbidal topic no toiwi je buskang ni election rogo tama
खाइजानाय दं याकबा बर'नि जे साजानाय दं मारनो बो लक्रनि बसकांगो तुबै फाइनाने बागै जों साब्रुम नम ताके साइदं नायके तिनि बागै अकगलाम अरन मथाग्लासिनाय हायना खाय मेमनो तेवेसा हामबाय ख्रम दलानि खुलुमखा साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगन्ज साबोनी नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैना दं प्लाजा हास्तेनि थंख्रं पंखर थियाबा दांमनि सराव रजाकनाय पुरं मं कक सानाय हलं जेरो खगनाय हास्तेनि हापं खाथाय जयवे नाय दं दिनरो चिनि खरा आंटी मथगदी आंटी among kota ani lama belai no jungjalo kalaisa salbru no te tomani tongu awana dinam kaitar tongo hindi jung surileme
langmano muthang nang no bialo chubana nang no khak chang mari bukano langmano muthang nang no bialo chubana nang no khak chang mari bukano Nini ko tayo ang manofan Nini kuri mo na hutong kaya Nini ko tayo ang manofan Nini kuri mo na hutong kaya Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai langmani khorang pandawo nono ang ani khak kufurbai lam sokjao jeng bini kok thairo khnalai phirunai bini kok thaise jungno lama phunugo bini kok thaise chini bagai pohor aboni bagai phaidi o lama phunuknai kok thaino mareoi sungtabuk cheri khnalai phirunai Ya phang bono bochu bono sengma bono pai tha bono ya phang bono bochu bono sengma bono pai tha bono nene ham jagma tongo nene khai ma tongo nene ham jagma tongo nene khai ma tongo ya phang bona boso bona
जोंनो हामजामा बागै जिसुले जोंनो मोथांना बागै जिसुले खायरमा नाकामा सिनि बागै तबुखा जोंनो हामजामा बागै जिसुले जोंनो मोथांना बागै जिसुले खायरमा नाकामा सिनि बागै तबुखा खायरमा नां सुगाय hamzak mana karma gunange khairo padang sugai hamzak mana karma gunange ya phang bono butsu bono sengma bono pai tha bono ya phang bono butsu bono sengma bono pai tha bono panani pelawa olang mani khorang panna nai tunai jotu khapani takhuk tei bukhuk sana ang haina hai tinini pandawa hamjak matai chibai rawi pandawa lam sokjawo belai hambai norokno o pandano naimani bagai kaitoni kokthai rakno khnarakmani sragrakmani bagai जों दिनै कायतनि ककथाय खोनालानाय याफां बिजाब रेम 2 जिसुकु पांसानिसमी पांथाम जिबा जराना तैयो अरके जों खोनाय मानलायनाय जाकब राहेल बाय मालायमानि राहेलनो मानना बागै जाकब बिसिसनि सामरि अम्पा तंगैमानि कगरक जों खोनालायनाय ताय जाकब बोक्राबाय बान्देबै बिनि हामजाकमा बोरैनि बुखुक बबायनो कायui रोजाकमानि कगरक बसजों खोनाय मानलायनाय गालातिया बिजाब रेमदकनि पांसनिसमी पांजारो कायसा कक सैजाक तमानो मैतम मानो नरक लामा ता करदि कायतरनो खरक साफानो बान्देबै मानिया बरक कायमानि आबननो ब मारानाय बतमुनो साकनि मुसुंमानि खेतो मानै कायखे ब abo theinani manino se rawi thumnai bo tumungno pholani kheto manui kaikhe abo mothang phlainai manino se rawi thumnai ani arasung seijak nuklaiyo o beremo sung nuklai mannai jakob jeno kayo aboni buthaino manmani Paul Galatia songno khorayui a kok saphano जों जत्तो बरकनि बागैसे आ कक बेलाइखे नांसुगो नै आंखे मावान सुगो हामया कायनाय हामयानो माननाय काहाम कायनाय काहामनो माननाय गोखै कायनाय गोखैनो मासानाय गोखा कायनाय गोखानो मासानाय फाराव बुग्रा हिब्रु चला बुसारकनो तानमानि बागै फारावनि बसला रगबो बुथारनाय सुवारि फायै बेबाग बुथारि पाइजाक बायखा आहाब बबाग्रा मंसाबो साया ख्लाइमा करै नाबुतनो बुथारि आरेबा आहाब बहायनो आहाब बबाग्रा बहायनो बैबाय बुथार जागै सैसे बिनि थै सोलागै जाफायबायसियो कायतरनि दियारि खरकसा फायै आहा बग्रानो सारक फायखा नों नाबुतनि थैनो सैबाय सोलाग्रुवो निनि थैबो सैबायनो सोलाग जाक्सिनाय होनै दाबिदनि आयां थाङै नायलेबेन ताबक दाबिद बिनि सेंक्राकनि बिहिकनो रमफेवैखा बोरैनि बोसायनो खेबा बुथारै पायखा कायतर दाबिदनो नाकारखा तामखे दाबिद ब कायमानि बुथायनो मासानाय
te ulawo masakha bini bwsajak bৈbai romphrejakha saboni bwsajak David ni bwsajak bini bwsla bৈbai butharjakha saboni bwsla David ni bwsla Paul ni ayang tabok thangui nailaibano Paul Stephen no holong kogui butharkha Paul bo haino Listra o thangfru bৈbai holong kokjakha thৈkha nuya kari galangjakha Paul Jacob sak belai sian kereng hnoi kung sugui matong tina tamokhe bobo bৈbai bandijaknai tamni henba borok jeno kayo aboni bwthai no masawo marawo mano yaphang bisap remnei chichukuni tang sani simi tang thamo sung thanglai suano or sijak no lebo hake Jacob thangte salka baini borok rok tongmani hawo sok phaikha bo aro hafaro teikhor khorsan nukha abono kitinglaiye mera bodol katham rok rokolaijak aronino mera rokno tei khanjago teikhor khe holong bai khe kholobjak bebak mera bodol rok aro sok phaikhe mera muruknai rok o holongno norui mera rokno tei khano aboni ulokhe abono kholobui tonjak phio aro tei asuk manthogya ba tino belai jotno kheno aroni borok rok naruk laibayo ang boroni kokno tabuk sahoi tongkhe ayang labanni nokni kokno se ang tabuk sahorui tongo mera muruknai rok a teikhorni tei borokni mera rokno khanbai kha hinkhe kaham khe teikhorno kholobui rulaio aro bisingo phone klaibai na tei hnoi abo haikhe teikhor kholobna nailai tongmani jorao kheno Jacob a teikhor ganao sogui reikha yaphang bisap remnei chichukuni tangbri ni simi tangba thanglai sono chung Jacob mera muruknai rokno hainei sungkha takhurok norok boroni wngbaikha hake borok jeng haran ni sei hnei salaibaikha bo borokno hainei sungkha norok Nahor ni bwsla Laban no sidi sini hnei sungkha hake borok jeng sinibo hnei salaikha Jacob boni yong Laban no naitugo mera muruknai rok Laban no sinilaio Jacob khe isi siniyakho bini bumani oro bumung simi khnawi phaijak Jacob bini yong Laban no sinina thangui tong tabok tai dekliya malai sinai ayang boni yong Laban bo bandinani kheno belai no bandina kereng thakjak bandinai tabok malai laisinai yaphang bichap remnei chichukuni tangdok ni simi tangsini chung thanglai suano bo borokno hainei sakha Jacob a mera muruknai rokno hainei sakha bo kaham kerengda tong bini yong Laban kaham kerengda tong ni sungo borok sakha bo kaham kerengda tongo ko naisikdi bwsajak Rahel mera rok bai baksa phaibai tongo bini yong ni bwsajak Rahel phai tongmani tabok khe phunukjakha bo hainei sakha naidi tabuk bo salkolokma tongkho tabuk mera rokno thumna jora nyakho mera rokno tui khanei murugui phiri hnei oro sao Jacob a hawo harano katal se sogui bani abose bose mera muruknai rokno tamo khlainai khlaiya phurung satibui tongoi tibo Jacob ni tongmung abo tuino yaphang bichap remnei chichukuni tangjaro thanglai suano tamokhe borok hainei sakha mera bodol rok bebakno kereng sakhe
कुथुमखेसे जों दैखर खलबमा हलंनो नर हाइखेसे मेरारकनो दैखानो याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसुको जों नुगलायनाय अरखे जों जाकब बायरा हेलनो मालायलायमानि जों नुगलायसिनाय बरक बाय कक सालायै तंफुरु राहेल बुफानि मेरारकनो तुबुयै फाइख्या तामनि होनबा बुफानि मेरारकनो मोरग आफ्रोनि जरावो बोरै सिक्ला रकनो मेरामा मोरग बायजावो राहेल हायनो बरकनि नकनि मेरा गोबांमा न मा मोरग आ जरावो याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसियाव थांनायसियानो आफ्रोके जाकब बिनि बुमानि ताखुक लाबाननि बसाजोक राहेलनो नुखा के बुमानि ताखुक लाबाननि मेरा रकनो तबुबै फाइख्या हाके जाकब थाङै आ दैखरनि खलबमा हलंनो नरुय बुमानि ताखुक लाबाननि मेरा रकनो दैखानखा साइमानलिया सावबा लाबाननि मेरा रकनो दैखानदि हनै जाकबनो बा सावै दंखा के बसायता लाबाननो इसे सिनियाख नु से नुग्याख लाबाननि बुसाजोक राहेल बोरै गाहामा नुगुय आ मेरा रकनो हायनो से दैखाननानै मानायग्रासियो ताबो खे लाबान बाय फोरोंजाकसिनाय गाहाम खे याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसि सावस जों थांलायसियानो हाके जाकब राहेलनो मतम सुबुय खरां कतर खे कापखा नक हासालमानि साइसुं कबं कचखे फाइमानि बा बिनि यंनि बुसाजोक राहेल बाय मालायखे बखा सोरों ओंजागै अर जाकब काप खनाहाय मा दङो बेथेल निखे गालिलिति खलाय सिरिया हातै हिमखाताब हासिं पान्थरसे हिमा लामा रक याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसिनै अर जागा जों थांलायसियानो जाकब राहेलनो बिनि बुफानि जायति रेबेकानि बोस्लासे नै शाखा हाके खासिगै थाङै बुफानो सावैखा राहेल नव थाङै साइखा जाकब राहेलनो साखा आं नरकनि जायतिसे कानान हानि फायो नै साखाखे बिनि बुफानि हानक रेबेकानि बोस्ला नै साखाखे राहेल नग खाब्रावै थांखा साइखा बुफानो बेबाक याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसि थामजों थांलायसियानो लाबान बिनि बुखुक रेबेकानि बोस्ला जाकबनि ककनो खोनाखेनो बाय मालायना खासिगै थांखा आयां दैखर रुकुङो हाके मालायै गोबागै मतम सुखाते नग तुबुयै फाइखा जाकब लाबाननो बेबा कग्रक साबायखाखे नै अर जों सैजाक नुलायो आंखे मावान सुगो जाकब हर माइ जालायफ्रु बिनि यंनो बेबा कक साबायखना नै बाहायखे खारै अरमा फाइखा आकरक नतयै बोतानो बान्देवै खारै फाइमा कग्रगबो बिनि यंनो साखना हाय मा दङो बेथेलो हर काइतरबाय कक साजाकमा कग्रगबो बिनि यंनो सावै खना रखना हाय मा दङो याफां बिजाब रेमनै जिजुकुनि तांसि ब्रैयाव जों थांलायसियानो लाबान बनो हाय नै साखा नों सय आनि बाहान बोथैसै हाके बबाय तालसा तंखा लाबान तालसा रमै बिनि नग तंरखा जाकबनो बाहानक जुगनि बोसा जाकबनो लाबान बेबा कक खोनाबायखा खेनो साइमान सुखा जाकब बिनि हानक रेबेकानि बोस्लानो नै आबानि बागै बिनि नग तंना बागै साखा आबाबो तालसा कुनंया अमनिनि यंनि नक अर kaham खे तंदि kaham खे सामानो नंमानो थमानो नै साजाखा निनि नक नै साखा जाकबनो गदकमा साल लाइ थां दङो
Jacob mung sabo samung khlaiya bini yong bai thujaknai khotol rjakha kaisa aromang no sobjagoi mung sabo samrok khlaiya chubaya khe tongwi tongkhna ayang khe Rahel no mokol thaihorjagoi bini ayang mang no mokol ongwi tongkhna buri naithokjagoi tamo o Jacob khnai nailebana tabok Yafang bisap remnei chisukuni tangsi bawo jeng thanglaisono afro khe Laban Jacob na hai nei sakha nang ani sandai ba nang ano haino da monthai klai ba sadi nini mola busuk nai nang ani nogo tongo ano subadi angno busuk rang runai hanoi Laban bini boyongsa Jacob no sungkha Jacob ni yong Laban bo komyakho belai khe siam thakjak Laban Jacob no samang tangthung hanoi tabokhe naikha ose tanglia aboni bagoi nang samung khlaidi angno rang ruwan hanoi tabokhe sanani thangai tongo Laban asokrei sarinai jat boroklei engyani ada Yafang bisap rem nei chisukuni tangsi dogo thanglaisun chung Laban ni bwsajuk song khorok nei tongo okrani mungkhe Leia tei kusuni mungkhe ba Rahel Laban belai sianbla bini a hanokni bwsla Jacob no naisom tongo hwijagoi olokhe saiman kha Jacob Laban ni bwsajuk kusu Rahel no bising o hamjagoi tongkha hnoi kusu no hamjagoi tongkha Jacob ayang bo Laban komya bebak saiman tongkha Yafang bisap rem ni chisukuni tangchi sino thanglaisono chung Leia ni khe mokol naithok ya tamokhe Rahel ni khe sak duk tei buri bo belai khe naithok hanoi chung oro swijak nuglaio Rahel a khorok ni bisingo kusu bo khe naithokma mar Leia khe bahanok juk suk asuk naithok ya Jacob kheba saktharo bahai khe a okra naithok thaya no sakang nukhung kharui rohor mano hnoi oro Laban kheba saktharo bahai khe a okra naithok thaya bwsajuk no dakti sakang nukhung kharawi par khaimano hnoi ayang Jacob kheba bwsajuk kusuno kobor jawi tongkha Yafang bisap rem ni chisukuni tangchi charo chung thanglaisono Jacob Rahel no manna bagoi kaijakna bagoi chamri ompa tongmani kok tabok se chung khnalainai Jacob khe Rahel no hamjago hake bo haini sakha ang nsajuk kusu Rahel ni bagoi nokha bisisni nono monui tongnai rangrung nangya ni sakhablei Jacob ni mokol khe ayang Rahel ni ayang mangno jefru phano bini yong Laban saiman tongkha bebak ani bwsajuk kusuno o Jacob hamjakma mar ongwi tongkha bono chamri ompa tongronai bisisni hake ang gwnang charuknai abo se bini bo nahorma kho o jorao no ang bono samung tangrogoi nukhung charogoi naruknani hanoi Laban wan sogui tongkha bwkha bising kok soton laio Laban bai Jacob tamo runai bwsuk runai bisisni ahai no nini samung khlaikhe ano tamo runai Jacob bini yong Laban no sungwi tongkha Yafang bisap rem nei chisukuni tangsi suko thanglaisono hake Laban hai nei sakha kubun chalano rwmani slai nono rwmani no hamkugo angbai no tongdi hnai Laban sakha bisisni nung ani nogo ahai no samung khlai tongkhangkhe ang nono ani sajuk kusu Rahel bai no kaiwi runai ayang Jacob bo Rahel no asuke hamjago bini bagi je sakhlaidi hinkhe khlaimano asuke kobor chai hamjak sukjak Rahel no
याफां बिजाब रेम नैथि सुकुनि तां नैथियाव थांलायसोनो हाखे जाकब नखा बिसिसनि राहेलनि बागै मनै तंखा बनो आसोक हामजाक माने बागै आसोक सालनो साल किसी साहायसे मा तंजाक सिओ जाकब बिनि यं लाबाननि नग बिसिसनि कबर सावै सामों तांखा राहेल न माननानि बागै यं लाबान जाकब न सामों कराक ताररुक सुखा जाकब बेबाक ताङै रोबायख्या सातुं वातै होनलिया जेफ्रु साजागो आफ्रुनो सामुं एसे ख्लाय रोखा राहेल न माननानि आसोक से बिनि नाहरमों कस्त मानमानो कस्त एसे अंजागलिया जाकब याफां बिजाब रेम नैथि सुकुनि तां नैथि सानसिमि तां नैथि नै जों थांलायसुआनो हाखे जाकब बिनि यं लाबान न हाय नै साखा आनि बोरैनो आनो रसिदि बिसिसनि काखा आं बनो तैबि तंसिनाय आं कक खामानि जरा पाइखा हाखे लाबान आरनि बेबाक बररनो थुमखा ते सामों पान्दा कायसा ख्लायखा याफां बिजाब रेम नैथि सुकुनि तां नैथि थामनिसिमि तां नैथि दाव थांलायसुनो जाकब बिनि बक्रा बाय बान्दी जागमानि बिनि यंसे ताक बिनि बक्रा बबाय बान्दी जागमानि कक ताबो खोनालायनाय तामुखे लाबान साल थांखे लेयानो जाकब नि थानि तुबुबै रोफायखा ते जाकब बबाय थुखा लाबान जिलपानो बसाजोक लेयानि सेलेंजोक अंना बागै रोखा फुं आइखे नुखा आबो लेयासे आफ्रुखे जाकब लाबान न साखा नों अमा आनो तामा ख्लायमा क्लायला नों तामा आनो बान्दिला आं राहेलनि बागै मनमानि आदिबा लाबान साखा आफ्रुखे चिनि अहाबो अक्रानो कायासा कुसुनो काइबान या नै साखा जाकब संनि जराबो आव कबैनो काइलै बारि रक ओंखाखे आसोखे हामजो कतालनो रिबाय थुकलोब लायो ते साना हामया हामजो कतालनो बैबो मानुगिया हामजो कतालबो बैनो मानुगिया जाकब नि काइलै बारि ओंखा मिनि हामजो कतालनि मोखांनि रि थुकलोब जाग्रगनो ताइ नि फुङो से माफिया गैनाय कायजाखा हरसा थुलायख्या ताइ नि फुङो बिहिक कतालनि मोखां फियग नाइबा हामजागमा बोरै राहेलिया बिनि बायलेयासे ओंपायख्या बक्रा लाबान बान्दिखा नै साइमान खा जाकब बोटानो बान्दी मानि हायखेनो बुफानो बान्दी मानि हायखेनो बिनि बक्रा बाय बान्दी जाखाताबो जाकब अक्रा अंना मुसुमले बोटानो बान्दी बै अक्रा अंखाबले ताबुकले तामंगै कुसुनो हामजाक तंखाबा अक्रानो हामजाकलिया अक्रा बसाजोक बाय लाबान जाकबनो काइ रोखा ताइ जाकब जलि जाकमा नगै साखा बक्रा लाबान तामहनै चिनि हावखे सकां अक्रानो से माकाइ ग्राबो उलो से कुसुनो माकाइ हनै साखा लाबानबो जाकबनो बान्दी वैनो हामजागिया बोरैबायनो काइबिरग्राखा फारि जों दिनै आसुकनो खोनालायग्रासिनाय बसकानि पान्दावा हायनाहाय जों मालायलायफिनाय अकक खायरनि बागै जों ताबो काइतनो हामबाय रलायनाय दै सुरिवै पान्दानो मथागनबो खाक थांलायसुआनो सुरिनाय apa kaito nono belai hambai maruwo nung chengbai tomani bagai nini kokthai tomani bagai hambai tini ni kokthai ni bising tui cheng kaisa srengmang mandrak laiwa borok jeno kayo aboni buthai no mano hamya kainai hamya no mano kaham kainai kaham no mano apa kaito ok pandanai tane joto nini busarak no nung chubadi kathar kebui kaham ketong manani te apa kaitor nini cross ni saklama tangoi nana buskang sangoi langmani lama himmana ni chubadi te apa kaitor nangmang no borok ni yak tolei tui tangdi podre pod jengjal hagbeni yani phiawi tangdi surima jisneng baisana amen tabuk khnalai mani kaitoni kok thairok
nono bokhawo phan katal rekhna hanai mawan sugo bini kok thai jungno phan katal ruwo jungno haino hai buskang na hori himnani phan ruwo nung o kok thai rok khnawoi hamari manma rokno jungno sahor jadi tini asukno ungsitung kaito nono nini nogo jotono na hamari be khoboi tonglang situng hambai phaidi thangnai panda yaphang bijap ni sungmari ni saklai mung khnalai grana thangnai panda ni sungmari ni saklai mung ungkha di holong thayo khapang ni kiching phaidi tini ni sungmari wo hablai wana tini ni sungmari ke Jacob bisisini chamari ompa tongma olo sabo bashe kai reja khamong a bilha bai b jilpa bai c lia bai d rahel bai khapang ni kiching o sungmari ni saklaimung khna phongni damsni ni bisingo no jungno a b c d bomo ongnai sahor bai jadi jini number WhatsApp iba SMS khlaioi 8414859961 sahor pru norok ni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai nung o panda no chajak na hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hake nung bo kaplai angi manwana जों sak-sakno बै mangkhojakna musunglayo muitok thaijagani musunglayo elembak sawo kaitani samang thaidi hake borodok kodok maromoi kathang tong sak nana muitok thai tongbaibana Jisu menghai kere ini hamza manau subaya Surai Jisu menghai kere ini hamza manau subaya Jisu menghai kere ini hamza manau subaya
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din no tung plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani sora woro saknai purong mo. Kok sanai holong chiro khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din norok chini khora. Alam sogo sini khorang nai tang nai jo to hasteni lukurong no angnar loge suporna tini ni kok lamo dalbidal kok rono sukrubui salai nai abuni bagai no tini ni salo nograi ograng phaiwe sopaika MDC Podolozon Tripura ke sarno puila na lam sognai sini khorang go phai manjak phai mani bagai tini ni sukrubui sathani kogo puila obubai na jenglai sinai DDADC or MDC engai nang satisfied de jotono khulumung haine hai joto hasteni joto Tripura sawan sajara chini khorang nai tongnai jotonani khapmani hamjong mate khulumung ya pharu suporna tini je kokna no sungka akokna kisa sanana musuman hengkangke naidi chung rajnৈতিক khlaimani uddeshongka MDC MLA chanani baguya chung rajnৈতিক khlaimani ekton uddesho tongmani এই ত্রিপুরা রাজ্য যে স্বৈরাচারী নামক একটা রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাইসা রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসবাদী মদতদাতা কাইসা রাজনৈতিক দল এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে জনজাতির অংশের শোষণ খাইনাই রাজনৈতিক দল সিপিএম নি বিরুদ্ধে চুং রাজনৈতিক খাইমানিছে তো 2013 হইতে 5 বছর লড়াই খাইতে 2018 চুং বিজেপি সরকার নতুই ফেমাকা বিজেপি বাই তামহিনি I-50 যুদ্ধকেই ত্রিপুরা